Well, let's start. This is English for grade 8. Model question is for grade 8 students. So the question consists of all the contents, especially for the grammar part and writing, communicative skills, the spelling, context, vocabulary, and something like that. All these contents are under these model questions. So I'm going to just give you some clarification, and based on that, try to do by yourself, please. The first question number 1, he belonged to the country for many years. So before you are going to answer, before you are going to just come to the distractors, you have to just give high emphasis for the question. መጀመሪያ ወደ ጥያቄው ከመሄዳችን በፊት ወደ ምርጫዎቹ ከመሄዳችን በፊት ጥያቄውን በደንብ ማየት መቻል አለብን። He belonged to the country for many years. The distractors are here. Has served, served, will serve, and serves ነው የሚለው። እነዚህ ምርጫዎች present perfect, simple past እና future tense and also simple present ናቸው ያሉት። When you see just the first question, has served, it may complete for the question because there is an adverse of time here. For many years ይላል። ለብዙ ዓመታት አገሩን ያገለገለ ነው። ስለዚህ for many years የሚለው present perfect እንጠቀም ፍንጭ ይሰጠናል። ለምሳሌ ቢን ብናየው served ሲል simple past ነው። short complete action ነው መሆን የነበረበት። ለምሳሌ he belonged to the country for 10 years ቢል for 10 years no for the past 10 years ለምሳሌ for the past 10 years ቢል simple past ልንመርጥ እንችላለን ማለት ነው። will serve ቢል ለምሳሌ he belongs to the country for the coming years for the coming 2 years ቢል for the coming 2 years future ነው የሚገልጽልን will serve ሊሆን ይችላል and service present ነው. So from this sense the answer should be a has served which is present perfect. ይሄን የመለስንበት ምክንያት ቅድም ልክ እንዳልኳችሁ for many series የምትለው ፍንጭ ሊሰጠን ስለሚችል የግድ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው ወደሱ ላይ እናተኩራለን ማለት ነው። question number 2 ላይ if I had known her address ነው የሚለው if I had known her address look here if I had known her address I belong to her. So this is conditionals now. So we know just the 4 types of conditionals. The first one is type 1, type 2 and type 3. And zero condition. Here in the if clause, if I had known mean እዚህ ላይ ነው ፎከስ የምናደርግ ምክንያቱም ኮምፕሊት የሆነ ስቴትመንት አለን if clause ወይም ዲፔንደንት clause ኮምፕሊት ነው እሱ ምንድነው የሚለው the past perfect ነው የሚለን ስለዚህ past perfect ማለት had plus verb 3 ነው ኮምፕሊት የሆነው ስለዚህ had plus verb 3 ከሆነ ደግሞ main clause ላይ ምን ሊሆን እንደሚችል ምንም የሚያሻማ ነገር አይደለም ለምሳሌ will write ይላል will write conditional type 1 ነው እዚህ ጋር ምን መሆን አለበት if he knows ነው yes if I know yes her address ለምሳሌ ቢል if I know her address I will write to her ይላል መልስ ሊሆን ይችላል if I knew her address ቢሆን simple past ቢሆን እዚህ ጋር if clause ላይ would write to her መልስ ሊሆን ይችላል በዚህ ላይ I would have written ነው የሚለው conditional perfect ማለት ነው እዚህ ጋር conditional perfect ማለት type 3 impossible condition or unfinished or unfulfilled condition ነው የሚሆነው ይሄ መልሳችን ከምን ጋር ይያይዘናል conditional type 3 ስናስብ መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው will be written conditional type 3 form አይደለም simply is a kind of passive structure no so D is not the answer here so the correct answer here is would have plus verb 3 so the answer should be C ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ if I had known her address I would have written to her ይላል አድራሻዋን ባውቀው ኖሮ ልጽፍላት እችል ነበር ስለዚህ I didn't know her address so I didn't write a letter implied meaningጋችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው past ነው regretting the past ነው የምንጠቀምበት ስለዚህ the best thing here you focus here is what is the completion forms of if clause here completion part ምንድነው እዚህ ጋር had plus verb 3 conditional type 3 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፎከስ እናደርግና ካሉት አማራጮች ሲን መምረጥ ያስችለናል so type 1 type 2 type 3 and zero condition which is a kind of formula ናቸው so you have to just aware of yourself please question number 3 this is yes or no question did you belong this color did you belong this color this is a question please the question is simple past እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው የጀመረው yes or no question ነው ይሄ did ነው የተጀመረው ስለዚህ past ነው እዚህ ጋር የሚገባው action verb ምን መሆን አለበት ነው እየጠየቀን ያለው ስለዚህ if the question word is simple past look here
if the question word is simple past and the action word or the verb after the subject should be simple present. Yes, ምክንያቱም በአንድ yes no question ላይ ሁለት simple past ሊመጡ ስለማይችሉ ይሄን ኮምፕሊት ሊያደርግልን የሚችለው a choose ነው which is simple present ነው b changed ነው simple past ነው ሁለት ሊመጡ አይችሉም C chooses ነው ለምንድን ነው chooses የሆነው ይሄኛው third person singular action verb ነው እዚህ ጋር ደግሞ second person plural ነው እዚህ ጋር ፎርማችን ስለዚህ C ሊወስድልን አይችልም have chosen አንልም have chosen ማለት እዚህ ጋር አንድ simple past አለን እዚህ ጋር እንደገና present perfect አንድ ጋር ሊመጡ አይችሉም ስለዚህ the best word ወይም ይሄን ጥያቄ ኮምፕሊት ሊያደርግልን የሚችለው ማን ሆነ አለበት ማለት ነው choose ነው so focus on please the main question word is simple past so the word after the subject should be simple present ነው ሁሉ ጊዜ did you do the homework or did you play football did you visit your parent did you help the parent so that is ስለዚህ question word ላይ depend እንደሆነና ከዛ ቀጥሎ ያለው verb ግን ሁሉ ጊዜ present tense ነው this is an appropriate question word for any simple past yes no question the simple past no question ይሄ ፎርም apply ይሆናል ተግባራዊ ይሆናል fine question number 4 ላይ ስመጣ there is a clue here እዚህ ጋር ፍንጭ ሰጠን ነገር አለ yesterday yes I belong to see my friend ነው የሚላል yes yesterday ሲል ፍንጭ ሰጠን ማለት ይሄን ጥያቄ ኮምፕሊት ሊያደርገው የሚችለው simple past ብቻ ነው ማለት ነው yesterday I go simple present good we don't have such kind of form because the word go is an irregular verb ነው ስለዚህ past form go አይሆንም wrong ነው ይሄን አንመርጠውም wantum is not the past form of go የgo past form አይደለም so the answer should be what ማን ይሆናል went ይሆናል ስለምንድነው went የመረጥነው ቅድም ልክ እንዳልነው እዚህ ጋር ያለው ምን ስለሆነ ማለት ነው simple past time adverb ስለሆነ and it gives clues please here ቅድም ልክ እንዳልኳችሁ ፍንጭ ነው የሰጠን ስለዚህ በሰንጠር ፍንጭ መሰረት ይሄን ጥያቄ በዚህ መልኩ ልንመልሰው እንችላለን ማለት ነው question number 5 she belonged when I saw her there are two clauses here one is the main clause the incomplete sentence the main clause whereas the complete clause is the dependent or the subordinate which is when I saw her means it doesn't stand by itself which is dependent no so the dependent clause completed with simple past so what is the independent the forms of the independent clause ምንድነው እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ ነገር ዲፔንደንት ክሎዙ በፓስት ነው ኮምፕሊት የሆነው ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ክሎዙ ምን መሆን አለበት ነው ለምሳሌ slept ስንል she slept when I saw her meaningless ነው የሚሰጠን ምንድነው ይሄ ማለት she slept when I saw her ስንል ሌላ ሁለቱም አክሽኖች ሲምፕል ፓስት ማለት ነው በዚህ ኮንቴክስት ደግሞ ሲምፕል ፓስት አይሆንም she is sleeping present continuous ነው present continuous ከሲምፕል ፓስት ጋር አይሄድም parallelism የምንለው ነገር አለ if the first is where we depend on the question please yeah the idea of the question ይሄን ለመመለስ የጥያቄውን ሐሳብ መረዳት መቻል ነው ያለብን ሲ ላይ sleeps ነው የሚለን simple present ነው simple present ከሲምፕል ፓስት ጋር ሊሄድም አይችልም እሱ መልስ ሊሆን አይችልም was sleeping ነው which is past continuous አንደኛ ፍንጭ ሰጠን when I saw her ስንል simple past ነው short action ነው this action is happened suddenly or by chance የተፈጠረ ነገር ነው ድርጊቱ እየተከናወነ እያለ ሌላ ሁለተኛ አክሽን ሲከናወን past continuous እንመርጣለን ስለዚህ ምን ይሆናል መልሳችን ማለት ነው ዲን እንመርጣለን ምክንያታችንን ነው she was sleeping when I saw her yes she was sleeping when I saw her አይቻት እንደነበር ተኝታ ነበር ነው yes አይቻት እንደነበር ተኝታ ነበር past continuous ደግሞ ዲ ነው የሚሆነው yes ዲ ነው ሌሎቹ inappropriate distractors ወይም ምርጫዎች ናቸው ከዚህ ጥያቄ ጋር ሊሄዱ የማይችሉ ናቸው ሎጂካል ሆነን ነው የምንመልሰው ይሄን ጥያቄ ስንመልስ question number 5 ras dacian in the blank mountain in Ethiopia the question is degrees of comparison especially for the comparative and superlative degree so blank here ras dacian which is a kind of the highest mountain which is found in Ethiopia so there are mountains in Ethiopia so you are going to just compare ras dacian with the other mountains in Ethiopia yes የምናወዳድረው ras dacian ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሌሎች ተራራዎች ነው የምናወዳድረው ስለዚህ the higher mountain in Ethiopia impossible ነው ኤ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም እዚህ ጋር አንድ ነገር ከብዙ ነገሮች ጋር የምናወዳድር ከሆነ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ መጠቀም እዚህ ጋር የሚጠይቀን ግን ምንድነው the higher ነው አንደኛ ኮምፐራቲቭ ዲግሪዎች ዘል ሊወስዱ አይችሉም እሱ ስህተት ነው ሁለተኛ አረፍተ ነገሩ የሚፈልገው ሱፐርላቲቭ ነው አይሆንም highest ስንል completely possible ነው yes highest which is the highest or the first or the tallest mountain in Africa or in Ethiopia ብንል possible ነው acceptable ነው አንዱ ሁለተኛ there is an article here
በአብዛኛው ሱፐርላቲቭ ዲግሪዎች ላይ ምን እንጠቀማለን? she is the tallest girl, he is the cleverest, he is the most hard worker, he is the most popular runner ብንል acceptable ነው። ምክንያቱም ሱፐርላቲቭ ዲግሪዎች ምን ይወስዳሉ ማለት ነው? አርቲክል ዘን ይወስዳሉ። እሱ ፍንጭ ይሰጠናል። ሁለተኛ ራስ ዳሸን ሌሎች ራስ ከተራራዎች ጋር ነው የሚያወዳድረው acceptable ነው። ሲላይ ስትመጡ the highest ነው የሚለን ያ the article ዛለ እዚህ ጋርም ሌላ አርቲክል ዛለ አይሆንም። ሁለት አርቲክሎች አንድ ጋር ሊሄዱ ስለማይችሉ ሲ መሆን አይችልም። ዲ ላይ ስትመጡ higher ነው we cannot answer higher ዲግሪስ ኦፍ ሁለት ነገሮችን አይደለም ያወዳድርልን። ስለዚህ ምን አይሆንም ማለት ነው? ዲ ሊሆን አይችልም። so the answer is what? B ይሆናል። the highest mountain in Africa which is the first mountain, the tallest mountain in Africa. so the right word to complete the question is B ነው። ይሄን ጥያቄ ሊመልስልን የሚችለው B ብቻ ይሆናል። ይሄ ጥያቄው ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ስለሆነ question number 7 ላይ ስትመጡ አሁንም degrees of comparison ነው። degrees of comparison becoming blank and blank to find a job. yeah look the distractors here. what kind of comparison is this? progressive and parallel የምንላቸው ነገሮች አሉ። parallel የምንላቸው ነገሮች ሁለቱ degrees of comparison በፓራላል ፎርም መገለጽ አለባቸው ማለት ነው። parallel ማለት ለምሳሌ the better the more, the better the easier, the better another parallel degrees of comparison መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋር የሚጠይቀን ግን it's becoming blank and blank ማለት ፕሮግሬሲቭ ነው የሚያሳየን። ፕሮግሬሲቭ ማለት the same form ነው። it's becoming more difficult and more difficult, it's becoming worse and worse, it's becoming harder and harder. ስለዚህ ምንድነው ፕሮግሬሲቭ የሆነ ውስብስብነቱን ከባድነቱን ቀላልነቱን ፕሮግሬሲቭ ሊያሳየን የሚችል ዲግሪስ ኦፍ ኮምፓሪሰን ፕሮግሬሲቭ ኮምፓሪሰን እንለዋለን። ፕሮግሬሲቭ ኮምፓሪሰን። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? እዚህ ጋር ያሉት ምርጫዎች the same form መሆን አለባቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር hard and harder ወደቀ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም different form ነው ያላቸው። this one is progressive comparative ነው፣ እዚህ ጋር ያለው አይደለም። so it's wrong። ሁለተኛ ነው harder and harder both words have the same form, so it is possible። ሲ ላይ ስትመጡ hard and hard they are not forms of comparison አይደሉም፣ simply positive adjectives ናቸው ወይም positive words ናቸው፣ ኮምፕሊት ሊያደርጉልን አይችሉም። ዲ ላይ ስትመጡ hard positive ነው፣ hardest superlative ነው፣ so that knows the answer። ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው? harder and harder is becoming harder and harder to find a job. so this kind of comparison is, as I told you before, progressive comparison. yes, progressive comparison. so the right answer here is B ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። let's come to question number 8 ላይ ስንመጣ question number 8 is she watering the flowers? look here, is she watering the flowers? this is a question. በጣም አሻሚ ጥያቄ ነው ይሄ። is she watering the question is active question ነው ጥያቄው። ምክንያቱም we focus on the subject here ተጠያቂው አረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው። we focus on the doer of the action ነው። yes ሲልና ባዶ ቦታ ነው ያለው። yes the flowers are watered. is it possible? yes the flowers are watered. what kind of question is this? present continuous question ነው እዚህ ጋር። present continuous question ምርጫ ላይ ሲመጣ the flowers are watered ስንል simple present ነው። simple present ነው። ስለዚህ መልስ ሊሆን አይችልም። yes the flowers are watering መልስ ሊመስለን ይችላል ይሄ yes the flowers are watering ስንል these are the action itself እዚህ ጋር አክሽን ናቸው፣ ሪሲቨር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሪሲቨር ተደራጊ ናቸው እንጂ አድራጊ ሊሆኑ አይችሉም። completely wrong ነው። the flowers are watering. who waters the flowers? do the flowers themselves water? impossible. so they are not doer of the action, they are not subject, but rather what? they are object of the active ways. so this is not the right structure. simply we cannot get any meaning from this. ከዚህ አረፍተ ነገር ምንም አይነት ምርጫ መልስ ልናገኝ አንችልም። ሲ ላይ እንምጣ። yes the flowers are being watered ልክ ነው። yes the flowers are being watered ይሄን ስቀይረው ልክ ነው። አበባዎቹ እየጠጡ ነው። በማን ነው የሚጠጡት? ባይሄር ብለን ኮምፕሊት እናደርጋለን። ስለዚህ አክቲቭ አይደለም፣ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ፓሲቭ ቮይስ ነው። ዲ ላይ ስትመጡ the flowers watering ይሄ ኢንኮምፕሊት ነው፣ ሚኒንግለስ ስትራክቸር ነው። ስለዚህ ዲ መልስ ሊሆንን አይችልም ማለት ነው። ዲ መልስ ሊሆንን አይችልም። so the right answer here is yes the flowers are being watered ብለን ኮምፕሊት እናደርገዋለን ይሄን ጥያቄ። what kind of passive voice? present continuous passive voice. this is being, it shows the action is progressive መሆኗን የምታሳየን be forms of verb ነች። ለምን ተጠቀም? እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ present continuous ስለሆነ ማለት ነው።
present continuous ስለሆነ ከባድ ሊመስል ይችላል ጥያቄው ግን you have to take care of the subject and what kind of question is this please ያረፍተ ነገሩን ባለቤትና መጀመሪያ ጥያቄው ምን አይነት ጥያቄ እንደሆነ እሱን ጥያቄው ማየት ከዛ በኋላ ጥያቄዎችን መመለስ እንችላለን Question number 9 look here number 9 a man is rich blank clever yes a man is rich blank clever so this kind of conjunctions are correlative conjunctions ናቸው እነዚህ ምንላቸው correlative conjunctions ስንል የሚያያይዘው ሁለት independent clauseዎችን አንድ ማድረግ ነው ወይም compound sentence create ማድረግ ነው ዋና ዓላማው a man is rich and clever ለምሳሌ and ስንጠቀም ሁለቱ ሐሳቦች ተመሳሳይ መሆን መቻል አለባቸው but ስንጠቀም ከሆነ ሁለቱ ሐሳቦች በተለይ ሁለተኛው ሐሳብ ተቃራኒ መሆን አለበት and or ስንጠቀም እዚህ ጋር ያሉት ሁለት ነገሮች alternatives መሆን መቻል አለባቸው yes ስንጠቀም ደግሞ negative alternatives መሆን መቻል አለባቸው ለምሳሌ he doesn't be happy nor does or not does እንደዚህ ልንል እንችላለን ስለዚህ ማን ይሆናል መልሳችን but አይሆንም or አይሆንም yet አይሆንም ማለት ነው የሚሆነው and rich a man is rich and clever a man is rich and clever a man is rich but clever አንለውም a man is rich and clever ስለዚህ a man ሁለቱንም ነው ማለት ነው both rich ነው at the same time clever ነው so the right word ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው the right conjunction and ብለን እንመልሳለን because it's similar ideas yeah question number 10 today is my birthday look here today is my birthday comma I want a new dress right look the sentence Today is my birthday which is an independent I want a new dress an independent both these clauses are an independent so when do we use yet when do we use for ስንጠቀም reason ሲሆን ነው ምክንያት ሲሆን ነው yes I missed the first class for I was sick yeah ከክላስ የተባረርኩት ምክንያቱም ምን ስለነበር አሞኝ ተኝቼ ስለነበር ሶ ስንጠቀም ደግሞ the second should be the result of the first one yes ሁለተኛው ሐሳብ ለመጀመሪያው ሪዘልት ከሆነ ሶ ልንጠቀም እንችላለን or ስንጠቀም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ሁለት ነገሮች አማራጭ ከሆነ or እንጠቀማለን ስለዚህ አማራጭ የለም reason የለም yet የለም ማን ነው የሚመልሳችን so ምክንያቱም today is my birthday so I want a new dress because of celebrating her birthday so she wants a new dress so this will be the result for the first one yeah so this will be the result for the first one so the answer should be ማን ይሆናል ማለት ነው so ብለን እንመርጣለን so what I want to focus here please try to just focus on or just identify the different use of this correlative conjunction እነዚህ or so yet but የምንላቸው ነገሮች አጠቃቀማቸውን ማየት ይገባናል question number 11 Abel tried his best blank he couldn't win look here Abel tried his best but blank he couldn't win even though even if however in case these are not coordinating conjunctions አይደሉም እነዚህ ምንድናቸው this is an adverbial conjunction this is an adverbial conjunction this is also a subordinating conjunction no this is not a kind of conjunction so look the sentence here Abel tried his best blank he couldn't win absolutely he tried his best ሪዘልቱ ፖዚቲቭ ሪዘልቱ ምን ሆነ አለ he could win መሆን ነበረበት አይደለ ተመሳሳይ ሐሳብ ሊኖር ከተፈለገ ነገር ግን የሁለተኛው ሐሳብ ለመጀመሪያው ሐሳብ ኦፖዚት ነው ተቃራኒ ነው so the answer is what however እንመርጣለን አንደኛ መለያችን there is a comma here and the second idea opposes with the first one ሁለተኛው የመጀመሪያውን ሐሳብ ስለሚቃረን ተቃራኒ ሐሳብ ስላለው however የሚለውን ነገር እንመርጣለን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ማለት ነው however the right answer yes question number 12 neither the teachers nor the student blank the conference ነው የሚለው yeah this is subject verb agreement ነው የጥያቄ subject verb agreement look neither nor when two words or two phrases conjoined with neither nor the verb agrees with the neither noun ነው የሚለን yes when two ideas are joined by neither nor the verb agrees with the neither noun ስለዚህ ምን ማለት ነው ሁለት ሐሳቦች በናይዘር ኖር የሚያያዙ ከሆነ ቨርቡ የሚወሰነው በኒረር ናውኑ ነው ኒረር ናውኑ ማለት the student የሚለው ላይ ነው ኒረር ናውን ፎከስ የምናደርገው it's not just our business whether the first noun is plural or singular so አይደለም ዲፔንድ የምንለው የትኛው ላይ ነው ሁለተኛው ናውን ላይ ነው in this case the student የሚለው ነገር ምንድነው which is singular ነው ስለዚህ singular verb እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው attend singular ነው absolutely ይሄ plural ነው absolutely ይሄ plural ነው absolutely have attended plural ነው so the right answer ማን ይሆናል ማለት ነው ኤ ብለን እንመልሳለን ሎጂካችን ይሄ ነው yes
ሎጂካችን ይሄ ነው if two nouns can be joined with neither nor the verb agrees with the neither noun which is the student because of this reason the answer is absolutely a ብለን እንመልሳለን ማለት ነው ይሄንን ራሽናሊዘን ነው ይሄን ልመልስ የምንችለው question number 30 she not only sings beautifully blank dances perfectly ነው የሚጠይቀን እዚህ ጋር not only is a kind of correlative conjunction ነው correlative conjunction ማለት they are found in pairs ናቸው አይደለም neither nor either or but also whether or not only but also that is they are correlative ነው ስለዚህ not only ካለ ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው but also ብለን እናስቀምጣለን both also neither not only but also ማለት both and ማለት ነው ስለዚህ she not only sings beautifully but also dances perfectly she has the skill of singing and dancing ሁለቱንም ነገር አላት ማለት ነው እሷ ሁለቱንም ነገር አላት both and ማለት ነው she both sings beautifully and dances perfectly ብለን ኮምፕሊት እናደርገዋለን look here she both sings beautifully and dances perfectly ማለት she not only sings beautifully but also dances perfectly the same implied meaning ነው ያላቸው so from this sense ማን ነው መልሳችን የሚሆነው ማለት ነው but also ብለን ጥያቄውን ኮምፕሊት እናደርጋለን አንደኛ ፍንጭ ሰጠን ሐሳብ ይሄ ነው ይሄ correlative conjunction እንላቸዋለን እነዚህ አምስት correlative አሁን የዘረዘርኳቸው they are kinds of correlative conjunctions ናቸው አጠቃቀማቸውን ከዚህ በፊት ተነጋግረንባቸዋል question number 40 he blank a car if he got the promotion ነው የሚላችሁ ያ አሁን conditionals መጣ conditional type 1 type 2 type 3 በምኑ ጀመራውን he blank a car if he got the promotion the question begins with the main clause እንዳይሸውደን እዚህ ላይ ጥያቄው በምን ጀመረ በmain clause ነው የጀመረው if clause እዚህ ጋር ተቀምጧል ስለዚህ if clause ምንድነው እዚህ ጋር የተቀመጠው which is simple past ነው አይደለ እዚህ ጋር simple past ከሆነ ማን እንጠቀማለን will plus verb 1 ነው conditional type 1 ነው would plus verb 1 conditional type 2 ነው would plus both impossible we don't have such kinds of conditional forms and will both we don't have also such kind of conditional forms so c and d are out of the distractors the conditional ህግ እንደዚህ አይነት ህጎች የሉንም either will plus verb 1 or would plus verb 1 ነው ሁለቱ ላይ ፎከስ እናደርጋለን ከሁለቱ ለመምረጥ ደግሞ if clause ምንድነው ያልነው simple past ነው ስለዚህ conditional plus verb 1 እንጠቀማለን b ይሆናል መልሳችን ማለት ነው ይሄንን ፎርም ነው applied የምናደርገው እዚህ ላይ question number 50 ላይ እንመጣ very few cities in India are blank Mumbai yes blank yes very few cities in India blank Mumbai so populous yes so populous as ምን ማለት ነው degrees of comparison ነው የምናወራው actually so plus adjective or adverb plus as የምንጠቀም ከሆነ የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ኔጌቲቭ ሲሆን ይሄን መጠቀም እንችላለን few cities are not so populous as in India ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ይሄ ግን ምንድነው አረፍተ ነገሩ this is called positive ነው ስለዚህ so populous as ብለን ኮምፕሊት ልናደርግ አንችልም as populous as positive ነው እዚህ ጋር ሞምቤ ኢንዲያ ውስጥ ያሉ ከተሞችና ከሞምቤ አካባቢ ያለው የሰው ብዛት እኩል ናቸው ለማለት ነው እዚህ ላይ as populous as ይሄ ፖዚቲቭ ነው populous as we don't have also such kinds of form የለንም እንደዚህ አይነት ፎርም የለንም ምርጫው ስናስገባው አንችልም more populous yes ይቻላል ነገር ግን እዚህ ጋር ምን መሆን አለበት ዛን የሚል ወርድ መኖር አለበት እዚህ አካባቢ ላይ ሁለት ሞምቤና እዚህ ጋር ያሉ ከተሞችን ሊያወዳድር የሚችል ዛን the word ዛን መኖር አለበት ምክንያቱም populous የሚለው ነገር longer syllable adjective ስለሆነ የጎደለው ነገር አለ መልስ ሊሆን አይችልም ነው ስለዚህ the right answer ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው as populous as Mumbai ስለዚህ ሁለቱም እንትኖች ምንድናቸው ማለት they have the same people ማለት ነው yes they have the same people ማለት ነው fine this question is degrees of comparison especially for what positive degree ብለን እንመልሳለን let's come to question number 16 is seldom blank here in February is seldom here in February look at the question is simple present question no please and the subject here is third person singular so what kind of word is appropriate here it rain which is plural now it rain is singular action verb no it will rain we do have such kind of form the አይነት ፎርም የለም ስለዚህ ኮምፕሊት ማድረግ አይችልም ሬኒንግም ልክ እንደዛው out of the system ነው የኛውም it's not the correct forms of the question here ስለዚህ is seldom ስንል ማን ነው የሚሆነው መልሳችን rains የሚለውን ወርድ እንመርጣለን አንደኛ እዚህ ጋር ያሰጠን ነገር አለ adverse of frequency ነው adverse of frequency ጥያቄ ውስጥ ማለት most of the time simple present እንመርጣለን ሁለተኛ it የሚለው subject እዚህ ጋር
በአብዛኛው የሚወስደው ሲንጉለር ነው ሲንጉለር ከሆነ ደግሞ ይሄ ነው የሚሆነው መልሱ ስለዚህ ቢ ብለን እንመልሳለን Question number 70 we blank a house last year no yeah very clear question here last year be active in a place last year time adverb no which shows about simple past no ስለዚህ ከሲምፕል past which ሌላ verb እዚህ ጋር ኮምፕሊት ማድረግ አይችልም ማለት ነው እዚህ ጋር already አሰረን እኮ ያ build simple present ነው አይሆንም build simple past ነው absolutely right had build the past perfect ነው past perfect አይደለም ይሄ ጥያቄ will build future ነው ሊሆን አይችልም ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው ቢ ብለን እንመልሳለን because of the context of the question የጥያቄው አመጣጥ እዚህ ጋር last year የሚለው time adverb እዚህ ጋር አለ ሲግናል ወርድ ነው ሶስት ሲግናል ወርድ ደግሞ ቢን እንድንጠቀም ፍንጭ ሊሰጠን ይችላል that's really true Question number 80 he said to me are you in a good mood to work this is a kind of reported question no reported he said to me look here are you in a good mood to work what kind of statement here what kind of this is yes no question no and ሁለተኛ what kind of tense is this simple present no rule of this changing the reporting question to reported statement ህግ አለን pronoun change tense change adverbs changes time expression change and also what adjectives also sometimes change እነዚህ መቀየር አለባቸው ሁለተኛ very important part if the direct question is yes or no we can just use if or whether without a difference of meaning whenever we convert from the question into direct statement ነው የሚለን ስለዚህ direct speech yes no question ከሆነ ሪፖርት እንዳደረገው ማን መጠቀም አለብን if or whether መጠቀም as a conjunction ነው እንዳያያዝ ቃል በዛት ፈንታ if or whether ተጠቀሙ ነው ሁለተኛ እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ simple present ነው so we directly change into simple past ነው መቀየር የሚገባን so he said to me that he was a good mood to work no because there is a conjunction here this is not the appropriate conjunction ይሄ አያያዝ ቃል ሊሆንልን አይችልም he asked me አንደኛ look here እዚህ ጋር ያለው he said to me reporting verb ነው ይሄ reporting verb አይደለም ይሄ reporting verbaችን ምንድነው asked wanted to know and inquired እነዚህ reported asking reported question reporting verbs ናቸው I repeat is asked wanted to know inquired the only three adverbs the verbs for reporting question ብቻ ናቸው ስለዚህ appropriate አይደለም እንደዚህ ብለን ሪፖርት ልናደርግ አንችልም so he asked me if I was in a good mood to work absolutely ልክ ነው አንደኛ ሪፖርቲንግ ቨርባችን ask ነው ሁለተኛ if or whether ተጠቀሙ ብያለሁ ሶስተኛ እዚህ ጋር ስፒከሩ ማን ነው he ነው ወደ ተቀየረ ወደ እኔ ነው የጠየቀኝ ስለኔ ነው ሪፖርት ማድረገው ሶስተኛ present tense ነው ወደ past ተቀየረ ማለት ነው so the answer should be what ማን ይሆናል b ይሆናል He asked me that he is no and he asked me he said to me if I was in a the problem here is the reporting itself here ችግሩ ምንድነው እዚህ ጋር ሪፖርቲንግ verb እዚህ ጋር ያለው ሪፖርቲንግ verb said ነው ይሄ ደግሞ ለዳይሬክት ስቴትመንት ነው የምንጠቀመው እንጂ ለሪፖርቲንግ question appropriate ሪፖርቲንግ verb አይደለም ስተቱ እዚህ ጋር ነው ሌሎች ስተት የለበትም ይሄ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች አንደኛ መለየት አለብን ሪፖርቲንግ question ሪፖርት verbaችን ሶስቱ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ይሄን አንጠቀም እዚህ ላይ ፎከስ እናደርጋለን ቴንሱ ሲምፕል ፕሬዘንት ነው ወደ ፓስ መቀየራለን ስፒከሩ ዩ ነው የሚለው ሪፖርት ሳደርግ አይ ብዬ ሪፖርት ማድረግ አለብኝ እነዚህን ሶስት ነገሮች ቀይሬ ነው ሪፖርት ላደርግ የምችለው እንጂ ከሶስት አንዱ እንኳን ማይቀየር ከሆነ ዳይሬክትሊ ሪፖርት አላደረግነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አዌር መሆን መቻል አለብን ፋይን I prefer drink tea blank coffee ነው ጥያቄው ምንድነው ይሄ በተለይ ቱን የሚወስዱ ወርዶች አሉ prefer ስንል ሁለት ነገሮች ነው የሚያወዳድረው ስለዚህ prefer በአብዛኛው ማን አይወስድም ማለት ነው ዛንን አይወስድም ደንን አይወስድም ይሄን ቱን አይወስድም so the right answer ማን ነው የሚሆነው ቱ ይሆናል ስለዚህ I prefer drink tea to coffee ማለት ነው የትኛው ነው የሚወጣው እሱ ይሄኛው ነው የሚወጣው ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ሲያወዳድር በአብዛኛው prefer the word ቱን ብቻ ነው የሚወስደው Absolutely the answer should be D ብለን እንመልሳለን ማለት ነው Fine Let's pass question number 20 It was the blank question I have ever solved Look here Most of the time this kind of question is still አሁንም ምንድነው የሚያወራልን degrees of superlative በአብዛኛው degrees of superlative ላይ የምናወራ ከሆነ ከማን ጋር ይሄዳል ከpresent perfect ጋር ይሄዳል So the expression that I gave clue here is I have ever solved which is present perfect here Yes I have ever እስካሁን ካዩዋቸው ከሰራዋቸው ቀላል ጥያቄዎች ውስጥ ይህ ጥያቄ ነበር ነው የሚላል Yes cuz I have done it
I have done some more questions, but this was the most or the easiest question as I have ever solved. ከሰራዋቸው ውስጥ በጣም ቀላል ጥያቄ ብዬ ያዝኩት ይሄን ጥያቄ ነው። ስለዚህ I have ever solved ማለት ብዙ ጥያቄዎች እንደሰራው ሊገልጽ የሚችል present perfect ነው። ስለዚህ present perfect በአብዛኛው ከማን ጋር ይሄዳል? ከሱፐርላቲቭ ዲግሪ ጋር ይሄዳል። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? It was the easiest completely the plus superlative. Yes, it was the easiest. ችግሩ ምንድነው? ይሄ አርቲክል ዘንደገመ ሊሆን አይችልም። easier አንልም፣ as easy as አንልም። ስለዚህ the only answer መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው? the easiest. look here ይሄ ነው ፍንጭ ሰጠን ቅድም እንደተናገርኩት በዚህ መሰረት ኤ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። let's come to question number 21. Alright, question number 21. Don't disturb your dad. Don't disturb your dad. He blank about the problem. This question shows about a kind of tense question. So there is a signal phrase here. Don't disturb your dad. This shows that when somebody is in the middle of doing something, this signal is important. When አንድ ሰው የሆነ ነገር እያከናወነ እያለ የሚጠቀምበት ሲግናል ፍሬዝ ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ don't disturb your dad ሲል መቼ ነው ይሄን የሚለው? ክሊር ነው። ድርጊቱን እያከናወነ እያለ ከሆነ present continuous ነው ማለት ነው። he blank about the problem ሲል he thinks about the problem. thinks ስንል permanent ነው የሚገልጽልን። ይሄን አረፍተ ነገር ሊላ አይችልም ማለት ነው። yes, he thinks about the problem possible but no need to use this phrase. ይሄን ሲግናል ወርድ መጠቀም አያስፈልገንም። he will think about the problem. no, future ነው አይሆንም። he thought past ነው አይሆንም። he thinking about the problem ማለት ነው። ምን ማለት don't disturb your dad. he thinking about the problem means he is considering about the problem. he thinking means as a kind of mental verb. most of the time it doesn't have any continuous verbs, but if it changes its meaning, we sometimes use or change these kinds of mental verbs into continuous form. not only mental verbs but also state verbs. አንዳንድ ጊዜ እነዚህ mental verbs እና state verbs በኮንቲኒየስ መንገልጽባቸው ኮንቴክስት አለ። ምክንያቱም ትርጉማቸውን ካላቸው ትርጉም የሚቀይር ሌላ ትርጉም የሚሰጡን ከሆነ በኮንቲኒየስ ልንገልጻቸው እንችላለን። ስለዚህ he thinking about the problem ስንል considering about the problem ለማለት ነው። considering about the problem ለማለት ነው። ለምሳሌ I am seeing my friend tomorrow ብል seeing የሚለው ወርድ ስቴት ቨርብ ነው፣ በጀረንድ አንገልጸውም። ነገር ግን I am seeing ማለት meeting my friend tomorrow የሚል ትርጉም የሚሰጠን ከሆነ ስቴት ቨርቦችን በኮንቲኒየስ ፎርም ልንገልጻቸው እንችላለን። ከዚህ አንግል ተነስተን ለዚህ ጥያቄ የሚሆነው የትኛው ነው? I am thinking ብለን መልስ እንሰጣለን። question number 22 is a tense question ነው። እዚህ I blank my work before he came ነው የሚለን። I blank my work before he came that is ዲፔንደንት ክሎዝ አለ እዚህ ጋር። ዲፔንደንት ክሎዙ ምንድነው? በፓስት የተገለጸ ዲፔንደንት ክሎዝ ነው። ይሄ በፓስት የተገለጸ ዲፔንደንት ክሎዝ እና አያያዝ ቃል ቢፎር ካለ ሁልጊዜ የምንጠቀመው ቴንስ the past perfect ማለት ነው። yes, ስለዚህ I finish my work አንልም። ይሄ ፕሬዘንት ቴንስ ነው። እዚህ ጋር ፓስት ቴንስ አለ፣ ፓራላል ሊሆን አይችልም። I finish my work before አንልም። እዚህ ጋር ያለው አክሽን the first action ነው። the first action ማለት እዚህ ጋር ያለው ድርጊት ከመከናወኑ በፊት ተከናውኖ ያለቀ ድርጊት ነው ይሄ ጥያቄ የሚፈልገው። ስለዚህ ይሄን የሚገልጽልን ማን ነው ማለት ነው? I had finished ነው። I had finished my work before he came ምን ማለት ነው? before he came here I had already finished, right? እሱ ከመምጣቱ በፊት እኔ ስራውን ቅድሚያ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ሁለት የተለያዩ ኢቨንቶች አሉ። አንደኛው early action የምንለው ነው። ሁለተኛው afterward action ነው። afterward actionu ይሄ early actionu ከተከናወነ ወይም ተከናውኖ ካለቀ በኋላ የተከሰተ ድርጊት ነው። ስለዚህ past perfect complete ሊያደርግልን የሚችል የቴንስ ጥያቄ ነው። ይሄን ጥያቄ ስትመልሱ ቅድም ልክ እንደተናገርኩት ሁለት ኢቨንቶች አሉ ብላችሁ ሰቡት። before tense እና after tense አለ፣ ወይም afterward tense እና first action አለ። እሱን ኮንሲደር ማድረግ ነው። በመሰረቱ ይሄ ጥያቄ before ነው። ስለዚህ past perfect ማለት ነው። past perfect ማለት an action had taken place before another past action began ማለት ነው። ይሄ ከመከናወኑ በፊት ቅድም ልክ እንዳልነው ይሄኛው ተከናውኖ አልቋል። so past perfect complete ያደርግልናል። በጣም ጥሩ። question number 3 23 ላይ ስትመጡ question number 23 ላይ ስትመጡ ምንድነው የሚለን? question number 23 look the question. She blank in this house since 1990. She blank in this house since 1980. አሁን look here, since 1980 ማለት starting from 1980 still she is living or she has been living in the same house ማለት ነው።
መነሻውን ሰጠን ሲንስ ማለት adverbs of time ናቸው time reference ናቸው እነዚህ የምንጠቀመው most of the time present perfect እና present perfect continuous tense የምንጠቀምባቸው ናቸው for since yet already just never ever recently time adverbs ናቸው በአብዛኛው present perfect and present perfect continuous tense እንጠቀምባቸዋለን ስለዚህ ይሄ አረፍተ ነገር ስናየው ፕሮግሬሲቭ የሆነ ከበፊት ጀምሮ አሁን እስከምትናገርበት ድረስ እየተከናወነ የሚቆይ ሐሳብ ነው ስለዚህ has been living in this house since 1980 ማለት beginning from or starting from 1980 until the time we speak him she is living in this house in the same house ማለት ነው right had been living ስንል the past perfect continuous tense ነው ስለዚህ past perfect continuous tense ይሄን tense ይሄንን time adverb አይጠቀም ለምሳሌ she had been living in the same house for the past ልንል እንችላለን right ስለዚህ ድርጊቱ ከማን ጋር ይገናኛል ከፓስት ጋር ይገናኛል was living past continuous ነው ይሄን time adverb አይወስድም lives simple present ነው ይሄን time adverb አይወስድም ስለዚህ has been living ይሄን time adverb ይወስዳል መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው has been living ይሄን መልስ ለመመለስ ቅድም ልክ እንዳልኳችሁ since 1980 የሚለው time adverb ፍንጭ ይሰጠናል appropriate time adverb ለpresent perfect continuous and the present perfect ብቻ እንጠቀምበታለን ማለት ነው thus question number 24 ላይ he warned me blank fast ነው የሚለን he warned me blank fast so ይሄ ምንድነው የጥያቄ ነው which is reported command question ነው ለምንድነው reported command because he warned is a kind of reporting verb no yes he warned me blank fast so not let's just remember about the forms of changing one direct commands into reporting statements commandoችን ወደ reporting statements ሲቀይር ፎርማቸው ምንድነው የሚሆነው ስለዚህ not to driving is wrong ነው please yeah not to driving አይደለም not to plus verb form መጠቀም ይገባል ing ፎርሙ ራሱ ተፈጠረ ማለት ነው b ላይ not to drive yes he not to drive if the report or the command is negative not to plus verb one is appropriate ለምሳሌ he warned me not to drive fast yes absolutely right ነው he warned me to not drive ይሄ ቦታቸው ተቀያይሯል ሁለቱ መልስ ሊሆን አይችልም and no driving እዚጋ ኢንፊኒቲቭን ሚስ አድርጓታል ፕላስ ይሄ አክሽን ቨርቡ በing ፎርም ሊገለጽ አይችልም ስለዚህ አንደኛ he warned me reporting command verb ነው reporting command ከሆነ ፎርማችን ምን ሊሆን ሁለት ነገር ነው if the command is positive use the to plus verb form if the command is negative use not to plus verb form ለምሳሌ he advised me study hard ብል he advised me to study hard he warned me not to play in the middle of the road not to play ስለዚህ not to plus verb form እንጠቀመው እነዚህን ሪፖርቲንግ ኮማንድ ነው ብለን እናስባለን ይሄን በዚህ መልስ ይሄን ጥያቄ ልመልሰው እንችላለን ማለት ነው question number 25 look it they have saved the trees the correct passive form of the sentence is ነው የሚለን ይሄ አረፍተ ነገር ነው ወደ ፓሲቭ ቀይሩት ነው የሚለው one the first question what kind of tense is this መጀመሪያ ጥያቄው መለየት ነው ልብ አድርጉ have saved ሲል which is present for perfect ነው while present perfect ከሆነ ወደ ፓሲቭ ሪፖርት ስናደርግ ምን መጨመር አለብን ሁለት ሶስተኛው ኦብጀክቱ ማን ነው እዚህ ጋር ኦብጀክቱ ማን ነው ትሪስ የሚለው ነው ኦብጀክቱ ስለዚህ እዚህ ጋር እናጠነጥናለን ማለት ነው በጣም ጥሩ ምንድነው ህጉ የሚለው the objective the active becomes a new subject of the passive voice አንዱ ህግ ነው የአክቲቭ ቮይሱ ኦብጀክት የፓሲቭ ቮይሱ ኒው ሰብጀክት ሆኖ ያገለግለናል ስለዚህ ይሄ ኒው ሰብጀክት ከሆነ እዚህ ላይ እንመጣለን they have been saved the trees አይሆንም ምክንያቱም እዚህ ጋር the trees መሆን አለበት ነው ያለው the trees were saved አይደለም ምክንያቱም እዚህ ጋር were saved past passive ነው ጥያቄው እዚህ ጋር present perfect ነው parallel አይደለም አይሆንም the trees have been saved by him completely right ልክ ነው because we focus on the action ነው ይሄ passive voice focus እናደርግ converse እናደርግ ምናየው ኢንፋሲስ ምንሰጥ ምን ላይ ነው አክሽኑ ላይ ነው ወይም ሪሲቨሩ ላይ ነው ወይም ኤጀንቱ ላይ ነው የምንመጣው the trees ነው አንደኛ have ስንጠቀም እዚህ ጋር the trees የሚለው ነገር ምንድነው which is plural ነው have ይወስዳል ማለት ነው ቢን ለምን ተጠቀምን እዚህ ጋር ምክንያቱም ስንነሳ present perfect ነው present perfecቶችን ወደ passive report እናደርግ ይሄን perfective form ይይዛል ቢን እንጠቀማለን especially this form is true for present perfect
past perfect and future perfect እንጠቀምበታለን saved by them ዲጋ አክሽን ድርጊት ፈጻሚው እንደዚህ ኢንዲኬት ማድረግ እንችላለን D the trees are saving ነው which cannot be the correct answer here passive form ነው የሚለን ይሄ ደግሞ passive form አይደለም ምናልባት የሚያሻሙን ቢና ሲ ናቸው ይሄ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ስቴት ያደረግነው ሰብጀክት ይሄን ያደረግነው ስለዚህ መልሳችን ማለት ሆነ ማለት ነው ሲ ብለን እንመልሳለን ይሄ the correct passive forms of the question fine question number 23 6 ላይ ስትመጡ he said to me what are you doing now በጣም ጥሩ ይሄ ጥያቄ ምንድነው this a kind of reporting question no so the focus here is whenever there is a reporting question the first thing that you consider you think is about the reporting verb should be changed into said to reporting question which is asked wanted to know or inquired ሆኖ መቀየር አለበት አንድ ነው ሁለት this type of question is WH question ናቸው እነዚህ ስለዚህ WH questionዎች ሪፖርት እናደርጋቸው look here WH question plus subject plus verb plus another element in the form of statement አድርገን እናስቀምጠዋለን so whenever we report this kind of question into reporting statement forms no need to just insert a kind of question mark but it's better to write in statement forms በstatement form ነው የምንገልጸው ይሄን እንጂ ልክ በዚህ መልክ አይደለም የምንገልጸው if you understand like this first what kind of tense is this are you doing which is present continuous no if it is present continuous we directly change it into what past continuous report ስናደርገው present continuous ነው ወዴት ነው የምንቀይረው ወደ past continuous እንቀይረዋለን አንድ ሁለተኛ there is time adverb here now it must be changed into what then መቀየር መቻል አለብን ሶስተኛ you የሚለው ስፒከሩ I በሚል መቀየር መቻል so we consider this kind of changes whenever we report direct question into report statement forms unless we change at least all these things still things remain the same we do not change that direct question into reporting statement forms እነዚህ ህጎች ካልተቀየሩ ይሄንን ሪፖርት ማድረግ አልቻልንም ማለት ነው ስለዚህ አይሆንም ማለት ነው ምርጫዎቹ ላይ እንምጣ he asked if I was doing no አንልም he asked if I was doing አንደኛ if እንምንጠቀመው ቅድም ልክ እንዳለው እዚህ ጋር yes no question ሲሆን conjunctionአችን ማን ይሆናል if ብለናል but in this case it's not a kind of yes no question rather what it is WH question so we should begin with the question word as it is what በዚህ ላይ ነው የምንጀምረው he asked me what I was doing then absolutely right and reporting verb ask ተቀይሯል ሁለተኛ ሪፖርቲንግ question ወርዱ what ነው ስፒከሩ you ነበር ወደ አይ ተቀይሯል ይሄ present continuous ነው ወደ past continuous ተቀይሯል time adverb አለን time adverb now ወደ ተቀየረ ወደዛን at least three things ተቀይሯል reporting verb ዋናው time adverb tense pronoun absolutely so this is the right answer B መልሳችን ይሆናል ማለት ነው C ላይ ነው he told me what I was doing no this is a reporting verb for command እዚህ ላይ አንጠቀምበትም he suggested me what I was doing suggested reporting command verb ነው ይሄ ደግሞ suggestion አይደለም WH question ነው ስለዚህ እነዚህ reporting verbዎች ሪስፖንሱ ምን ያደርጉታል ማለት ነው wrong ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያልነውን ነገር ላይ ፎከስ እናደርጋለን ሪፖርት እናደርግ nice let's come to question number 27 my mother belonged from Japan recently look here my brother belonged from Japan recently so what's recently here recently which is a kind of time adverb especially for present perfect an action has recent complete action present perfect ላይ የምንጠቀምበት time adverb ሲሆን recent complete actionን ሊገልጽበት የሚያስችለን time adverb recently just and already yet recently recent complete action የምንገልጽባቸው ናቸው because of the presence of this time adverb አያችሁት ይሄ ፍንጭ ስለሰጠኝ አሁን መልስ ልመልስ የሚችለው returned አይደለም simple past ነው simple past አይደለም የሚሆነው has recently አንልም strong ነው returns present ነው ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው a has returned from Japan recently he is here now ማለት ነው yes my brother has returned from Japan recently means he is still now በቅርብ ነው ከጃፓን ወንድሜ የተመለሰ ሆኖ ስንል አሁን እዚህ ነው ያለው ጃፓን አይደለም ያለው ትርጉም ነው የሚሰጠን ይሄን ሪዝን ይሄን ሎጂክ ይሄን ራሽናሊዝም ነው ይሄንን የግራመር ጥያቄ ልመልስ የምንችለው ስለዚህ because of the presence of this time adverb the answer should be still what present perfect a ይሆናል question number 28 ላይ ስንመጣ that is blank out blank I can drink it ነው የሚለው that is blank out blank I can drink it look ምርጫዎቹ እንዴ
Yes, so hot that I can drink it. Such hot that I can drink it. Too hot to drink it. So a hot that, yeah, fine. በጣም ጥሩ። አሁን ሶ ስንመጣ ላይ ማብራሪያ ሰጥበታል። ሶ ስንጠቀም ሶ ዛ ስንል አድቨርብ ነው ፕሊዝ። አድቨርብ ከሆነ ደግሞ ምኖችን ይገልጻል? አድጀክቲቮችን ሞዲፋይ ያደርጋል። ዋን ስለዚህ ሶ ዛት by itself is an adverb which modifies an adjective, another adverb, or what? A verb modify ያደርጋል። In this case, the word hot is an adjective, so it can be described by this word so, right? ሁለተኛው ላይ ልምጣ። such that ስንጠቀም it is an adjective. If it is an adjective, it only modifies nouns. adjective ከሆነ ደግሞ ስምን ነው ሞዲፋይ የሚያደርገው። እዚህ ጋር ያለው adjective ነው፣ ስለዚህ ሞዲፋይ ማድረግ አይችልም። to ስንጠቀም to the bag is too heavy ካልን ቨርቡ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። look at the bag is so heavy to carry it። ይሄንን ክሎዝ አይፈልግም። ይሄንን ሰብጀክት ፕላስ ቨርብ ስትራክቸር አይፈልግም። ይሄ ስትራክቸር ኦንሊ ኮምፕሊትሊ ያደርገው አይችልም። ዲ ላይ ስንመጣ ሶ ኤ አንጠቀም። ሶ ስንጠቀም አርቲክል ኤን አርቲክል አን ሊወስድ አይችልም። ማን ነው የሚወስደው? አድጀክቲቭ ነው የሚወስደው። ሰች ኤ ኦር ሰች አን እንጠቀማለን። በት ሶ ዳዝንት ቴክ the article a or an አይወስድም ማለት ነው። ይሄን ነው ማብራሪያ የምሰጠው። ስለዚህ that is so hot that I can't drink it, right? That is so hot that I can't drink it because as I told you, I explained before, this word is an adjective and this one is an adverb. It modifies an adjective here. So the appropriate conjunction here is so that. So that. Very interesting. ይሄ ነው ሎጂካችን የሚሆነው። Question number 29. It is blank interesting story. I am eager to read it. Yes, look the question here. It is different from question number 28. It's blank interesting story said we focus on the noun here. እዚህ ጋር ምን አለን ማለት ነው? ስም አለን። ይሄ ስም ካለ ደግሞ so that አይሆንም። such and that የለንም። so a that አንልም። such and that, yes, right. Look here. It is such an interesting story that I am eager to read it. ለምንድን ነው such an የተጠቀመው? አንደኛ ይሄ ቃል it begins with vowel I, article I n እንፈልጋለን። why such ተጠቀም? because we focus on here the noun, but this one is an adjective, so it can be modified by an adjective, so the answer should be still what? The answer should be such an interesting story and that I am eager to read it. ሰች ኤ ለምንድን ነው አንልም? ሰች ኤ በዚህ ኮንቴክስት አንጠቀም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ቃል ቫውል ነው። ይሄ ቫውል ነው። ይሄ ቫውል ከሆነ ማን ይወስዳል ማለት ነው? አንን ይወስዳል። ይሄ ነው ምክንያታችን። Look the difference between question number 28 and question number 29. This one is an adjective, so it needs an adverb. This one is a noun, so it needs for such a or such and that completely or definitely. በዚህ መልክ ነው ራሽናችንን ልመልስበት የምንችለው። Question number 30. He is neither popular nor attractive. Look the question please here. She is neither popular nor attractive. What does this sense mean? So do you think she is either popular or attractive? Is she out of the two or one of the two? ሁለቱንም ነች እዚህ ላይ she is neither popular nor attractive. ምን አይደለችም ማለት ነው? ፖፑላርም አይደለችም አትራክቲቭም አይደለም። ሁለቱንም አይደለችም ማለት ነው። neither nor means it doesn't it joins two nouns, two words, clauses, something like that. If a sentence can be joined with neither nor, it refers about none of the two, not the one, not the other. ሁለቱንም አይደለችም ማለት ነው። ሁለቱንም ፖፑላርም አይደለችም አትራክቲቭም አይደለችም፣ ከሁለቱም ውጭ ነች። ይሄን ትርጉም የሚሰጠን የትኛ ነው? she is attractive? No, it doesn't have such kind of meaning. she is none of the two, absolutely ሁለቱንም አይደለችም። so the answer is what? B ይሆናል ማለት ነው። she is one of the two ካል ደግሞ ማን ነው የሚሆነው መልሳችን? either or ቢሆን ነው የሚሆነው። she is both popular and attractive ሁለቱንም ነች ነው የሚለን። ሁለቱንም አይደለችም እዚህ ላይ። ስለዚህ ዲ ሊሆንና አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? she is none of the two ብለን መመለስ እንችላለን። so this is neither, the use of neither nor. have you ever blank by? look here. have you ever blank by? question mark. so look here. There is a clue here. The first one, the question is yes or no question, and it begins with the possessive word have, and there is time adverb here, ever. This kind of adverb is appropriate for present perfect, as I explained before. If it is in a question word here, the correct verbs to complete this question is only
past participle. So which is past participle? Simply B is the right answer. ምንም ሌላ ያስፈልገን አንደኛ have ይላል ሁለተኛ ever present perfect time adverb ነው which has positive meaning ነው especially for question marker ነው የምንጠቀምበት ይሄን ካልን visit ሊሆን አይችልም እዚህ ጋር have ጀምሮ visit present tense ሊሆን አይችልም visited verb 3 ነው and will visit simple future ነው visiting as a gerund kind of word ነው ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው have you ever visited አባይ ምን ማለት ነው ማለት have you ever visited አባይ have you beginning from the past until the time we speaking have you visited it ማለት ነው yes ከበፊት ጀምሮ እስካሁን ድረስ አባይን ጎብኝተው ታውቃለን ለማለት ነው ስለዚህ present perfect question word ነው መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ቢ ይሆናል ይሄ ነው ራሽናሉ ስንመልስ ሎጂካል ሆነን መመለስ መቻል አለብን question number 32 they are clever enough I like this is personal pronoun question ነው ያ personal pronoun ስናወራ personal pronoun subjective case objective case possessive pronoun and what possessive adjective what are the different parts of this personal pronoun you have to just bring your idea about the question here I like ስንል እዚህ ጋር subject አለ personal pronoun ነው ይሄ verb ነው ስለዚህ የምንፈልገው እዚህ ጋር ምንድነው objective case of personal pronoun በቃ objective case ነው የምንፈልገው object ነው እዚህ ጋር የሚፈልገው ምክንያቱም subjectu indicate ሆኗል እዚህ ጋር verbu indicate ሆኗል እዚህ ጋር they ስንል subjective case ነው no there ስንል possessive pronoun ነው አይሆንም there ስንል possessive adjective ነው አይሆንም them possessive ምናምን አይደለም ስለዚህ ምንድነው objective case ነው የምንለው they are clever enough I like them yes they are clever enough I like them so this is the objective case of third person plural they and this is the appropriate word to complete for the given question ስለዚህ አሁን ሊያልኳችሁን ራሽናሊዘን ነው ይሄን ጥያቄ ስንመልሰው ማለት ነው question number 33ኛው ላይ ስመጣ she blank swim well when she was 12 years old look here this question is still a modal verb question no please because the distractors are modal verbs could can should and will so when do we use could and can and should and will እሱን ማሰብ ያስፈልገናል ግን ዛጋ ከመሄዳችን በፊት ጥያቄው ምንድነው የሚፈለው ያ when she was 12 years old ማለት 12 ዓመት እንደነበረች ነው የሚለን ስለዚህ ምንድነው ያለች የሷን ጀነራል አቢሊቲ የሚገልጽ verb ነው የምፈልገው የሷን ጀነራል አቢሊቲ I could speak 100 words when I was in grade 3 I could speak 100 English words when I was in grade 3 ሶስተኛ ክፍል እንደነበርኩ 100 ያክል እንግሊዘኛ ቃላቶችን እናገር ነበር ነው ጀነራል አቢሊቲ ነው የሚገልጸው ስለዚህ ከዚህ ፐርስፔክቲቭ አንፃር ማን ነው የሚሆንልን ማለታችን ነው could እንመለሳለን could ነው አንድ እሱ ነው ጀነራል አቢሊቲን ስለሚገልጽ can ጀነራል አቢሊቲን አይገልጽም should advice ነው የምንጠቀምበት ይሄ certainty ነው የሚገልጽልን ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ደግሞ certainty ሳይሆን ability የሚገልጽ modal verb ስለሆነ could ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል እሱን ማየት question number 34 you plan not to go to Addis the meeting is cancelled yeah አሁንም ጥያቄው ምንድነው የሞዳል verb question ነው you plan not to go to Addis the meeting is cancelled yeah why the meeting is cancelled yeah because of some problems yeah it may happen it may cancel no it may no you may need to go so there is a possibility ነው የሚያሳይ may የሚመርጥ ከሆነ possibility ነው የሚሆነው ስለዚህ ስብሰባው ሊሰረዝ አይችልም የሚል ትርጉም ሊሰጠን ይችላል she can no need not yes it's not necessary to go to Addis because the meeting is cancelled መሄዱ አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም ስብሰባው ተቋርጧል የሚል ትርጉም የሚሰጠን የትኛውን ስንመርጥ ነው necessity verb ነው መሄዱ አስፈላጊ አይደለም ስለዚህ ስንመርጣለን ማለት ነው question number 35 he belonged for a work for every day yeah he belonged for a work for every day so it's a tense question no yeah tense question one there is time adverb here time adverb ምንድነው which is frequency adverb ነው እንደ አይነት frequency adverbs ካሉ በአብዛኛው present tense እንጠቀማለን ብለን የተነጋገርነው which gives an important cue for present tense here ይሄ ከሆነ እዚህ ጋር ያለውን present tense መምረጥ went past ነው present ነው and goes simple present ነው going አንመርጥም መጀመሪያ A መልስ ሊሆን አይችልም B D መልስ ሊሆን አይችልም የት ላይ ፎከስ እናደርጋለን either B or C ፎከስ እናደርጋለን just B ላይ እንዳንመጣ እዚህ ጋር ያለው ስፒከሩ third person singular ነው es ያለበትን ወይም s ያለበትን የሚያስከትለውን action verb ነው የሚጠቀመው ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው he goes for a work for every day ብለን እንመልሳለን this question number 1 up to question 35 are totally called the grammar questions ስለዚህ grammar
አዲሱን መጽሐፍ ያጠቃለለ ግራመር ጥያቄዎች ናቸው። በዚህ መልክ ራሳችሁን እያዘጋጃችሁ ትሄዱና ፓርት 2 ላይ ምንድነው የምናየው? ራይቲንግ ስኪል ኩዌስችንስ which one of the following sentence is correct ነው የሚለን correct structure of asking WH question. What is the correct forms of writing or preparing questions for yes or no questions or alternative questions or WH questions? እነዚህን በባለፈው ሌሰን ፐብሊሽድ በሆነው ሌሰን አይተናል። በዛ መሰረት እስኪ where you are from is there a question? Does it give sense here? Where you are this is the forms of statement ነው አይደለ? Where you are from is indirect statement ነው የሚመስለው ጥያቄ ውስጥ ማለት ነው። Where are you from? If I ask you, where are you from? Yes, I am from Japan. I am from England. So right, መልስ እናገኝልታለን። Where from you are? ፕሪፖዚሽኑ መጨረሻ ላይ ከመምጣት ይልቅ መጀመሪያ እዚህ የቨርቡን ቦታ የያዘ እሱም አይሆንም። Where from you are incorrect statement ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? Where are you from? መልስ እናገኝልታለን። ስናነበው ራሱ የሆነ የሚሰጠን ነገር አለ። ስለዚህ where are you from? Yeah, I am from አዲስ I am from እንደዚህ ብለን ልንመልስለት እንችላለን። Question number 37. Look here, the words are inappropriate orders here. እነዚህ እንትኖች ተቀምጠዋል፣ ቃላቶቹ ተቀምጠዋል። እነዚህን the correct order is ነው የሚላችሁ። the correct order and gives meaning በቀደም ተከተል አስቀምጠን ትርጉም እንዲሰጡ አድርገን እናስቀምጣቸው ነው። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ 1 you bring the subject. Yes, ህጉን ነው ማሳያችሁ። ህጉ you first identify the subject or underline the subject. ሰብጀክቱን አስምሩበት. And what is the verb from the given words here? verbu ማን ነው እዚህ ላይ? And what is the object from the given words here? ስለዚህ ስትራክቸራችን መሆን አለበት subject plus verb plus object structure መሆን መቻል አለበት። እሱን ይዝ John has France visited ever? John of course subject ነው። has absolute right ነው። እዚህ ጋር name of the country ነው noun ነው። has plus verb 3 verb ነው መቀመጥ የሚገባው አይሆንም ማለት ነው። John has visited ever France ነው። ልክ ነው። John subject ነው። has visited verb ነው። ever time adverb ነው። ይሄ ቦታው አይደለም ማለት ነው። John has ever visited France. ያ ever የምንጠቀም ከሆነ በፖሴሽን ወርዱና በአክሽን ቨርቡ መካከል ኢንሰርት እናደርገዋለን። and France by itself is an object ነው acceptable ነው። John has visited France ever time adverb መጨረሻ ላይ መጣ ፖዚሽኑ አይደለም wrong ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ሆነ ማለት ነው? John has ever visited France. right ቅድም ልክ እንደነገርኳችሁ the speaker here is John and this one is verb and this one is the object. so this is the correct order and give meaning please. ስለዚህ ትርጉም የሚሰጠን በዚህ መልክ ስናስቀምጠው ይሆናል። fine. question number 38. the same types of question ነው. words are even here but the difference here the first one is statement but this one is a question please. ይሄ ጥያቄ ነው። look here, what kind of question is this? is it WH question or yes no question? መጀመሪያ ጥያቄው ለዩ WH question ነው ወይስ yes no question ነው? ይሄ መለየት ነው። የWH question አይደለም no WH question word is here and there is a question word do. this is yes no question. so don't forget to bring this question word at the beginning of the question. በቃ እሱን ከለየን በኋላ የመጀመሪያ መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ። እሱ ከሆነ በኋላ you have to just write the forms of yes no question. yes no question first the verb and then the subject and then the action verb and then the object and put a question mark. I will repeat please. forms of yes no question first question word, second the subject and the third one an action verb and the last one should be object of the question should be inserted here and put a question mark. ስለዚህ yes no questions በዚህ መልክ ነው የሚመጡት ማለት ነው። በዚህ በተናገረው መሰረት ይሄ yes no question ነው። of course ልክ ነው። do you take out the rubbish? do you take out the rubbish? subject verb ነው object ነው። do you the rubbish take out? ይሄ ኦብጀክቱ የቨርቡን ቦታ ይዟል አይሆንም። do the rubbish you take out? ይሄ ኦብጀክቱ የሰብጀክቱን ቦታ ይዟል አይሆንም። do the rubbish take out? ይሄ የማንን ቦታ ይዟል? የሰብጀክቱን ቦታ ይዟል። ይሄኛው ስፒከሩ እንደገና ደግሞ የኦብጀክቱን ቦታ ይዟል። ሚስማች ዶናል። ስለዚህ ቅድም በነገርኳችሁ ፎርም መሰረት do you take out the rubbish? yeah. question word, speaker, this is phrasal verb and this one is the object. do you take out the rubbish? meaningful. yes, I take out the rubbish. no, I don't take out the rubbish. complete sentence, meaningful, correct structure of yes no question. so A should be the correct answer please.
እሱን ነው የምታመጡት። Question number 39, the same kind of question now here. Yes or no question now, but look here, identify the kind of verb here. So there is yes or no question because there is an infinitive verb what's called before so verb here is. So the question begins with is. መልስ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም the hotel is near the room ብለን እዚህ ጋር ጥያቄ ልናስቀምጥ አንችልም። Is the hotel near the ocean? A yes or no question. The subject, preposition, object. Is the ocean near? No. Is the hotel? So the answer is what? B ብለን እንመልሳለን። Is the hotel near the ocean? Yes, it is. No, it isn't ብለን መልስ እንሰጣለን። Correct order of the question is question distractor B ይሆናል ማለት ነው። Fine. The third type of question is punctuation mark questions. Question number 40 to 43. Punctuation marks. So which of the following sentence correctly punctuated ነው የሚላችሁ? እነዚህ ጥያቄዎች ምን ላይ የሚያጠነጥኑ ናቸው? ስርዓተ ነጥብ ላይ የሚያጠነጥኑ ናቸው። ምንድነው የሚጠይቃቸው? የትኛው አማራጭ ነው ወይም ምርጫ ነው በትክክል ስርዓተ ነጥብን ተጠቅሞ የተገለጸው ነው የሚለን። They offered the children banana, apple, peanuts and mango. It lacks for a kind of punctuation mark because there are elements of things here. Banana, apple and peanuts. These words are not separated by a comma or a kind of punctuation mark. So it is wrong, right? አሁን ኮማ እዚህ ጋር ማናስቀምጥ ከሆነ ባናና አፕል ፒነትስ የሚል አንድ ፍሩት አለን ማለት ነው። ይሄን ስም የያዘ አንድ ፍሩት አለን ማለት ነው። አልተለየም፣ ስለዚህ ሮንግ ነው። They offer the children banana, one fruit, apple, another fruit, peanut, another fruit, and mango, another fruit. We have 4 different kinds of fruits. So these types of words can be separated with what? With a comma. Absolutely. And with a comma, if there is series of words appear in a sentence, that series of words can be separated with what? With a comma. ሶስትና ከዛ በላይ ቃላቶች በአንድ አረፍተ ነገር ላይ ተከታትሎ ከመጡ እነዛ በምን መለየት አለባቸው? በኮማ መለየት አለባቸው። ይሄን ህግ የሚያሟላው ማን ነው? ቢ ነው። ሲንን ነው they offer the children banana, yes, apple, no comma is here, and here እዚህ ጋር ምን አለ? መጨረሻ ሁለቱ ቃላቶች በኮማ ነው የተለያዩት። ህጉ የሚለው ምንድነው? በኤንድ መለየት አለባቸው ነው። ስለዚህ እሱ አይሆንም። and D ላይ they offer the children, this is colon, banana semicolon and apple semicolon, peanut no, this is not the right use of semicolon. የሰሚኮለን አጠቃቀማችን ይሄ አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? B is the right answer, please. B is the right answer. Fine. Question number 41. Question number 41. Which of the following, look at the question here. Which of the following sentence is correctly punctuated ነው የሚጠይቃችሁ። የትኛው አማራጭ ነው በስርዓተ ነጥቡን በትክክል ተጠቅሞ የተገለጸው? He was in a bad mood. This is a statement, all right? A statement no full stop here. So it's wrong. Full stop መኖር አለበት። የለም። Where is she from? Yes, this is a question. So question mark አለ። Right ነው። I know she is from England. Question mark ነው. But it's the indirect statement ነው። Full stop ነው የሚያስፈልገው. So no. It is abelis ነው የሚለው። It is abelis ምንድነው እያላለ full stop አለ of course። ነገር ግን የሚጎለው ነገር ምን አለ? apostrophe መኖር አለበት። apostrophe is kind of punctuation mark. Possession ነው either singular possession ያሳያል ካልሆነ plural possession ያሳያል። ስለዚህ because of the absence of this possession it makes the statement wrong ነው። ስለዚህ correctly punctuated አይደለም ይሄ። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? B correctly punctuated የሆነ sentence ነው። ጥያቄያችሁ full stop, punctuation mark and apostrophe they are kinds of punctuation mark ናቸው። የነሱን አጠቃቀም ነው እዚህ ጋር እየጠየቀ የፈለገው ጥያቄው። Nice. Question number 42, which is correctly punctuated ነው የሚላችሁ። አሁንም I found, look here, I found Abel's jacket on the chair. Abelis, found Abelis. No apostrophe is here, so it's wrong. Abel's jacket, because there is an object, this object belongs to Abel. But in this case, it doesn't show about whether the jacket is Abel's or not. እዚህ ጋር አለ ይሄ ጃኬት የአቤል መሆኑን አለመሆኑን ሊገልጽ የሚችል punctuation mark possession የለም። ስለዚህ ያረፍተ ነገር ስህተት ነው ማለት ነው። I found Abel's jacket on the chair. Abel's jacket, yes, his jacket ማለቱ ነው። ያ singular possession ነው። ይሄ ንብረት የማን ነው? የአቤል መሆኑን የሚገልጽ ነች። possession ነው ጥያቄው። እነየው ይሄን I found Abel's jacket on the chair. Look, Abel is here.
So name of person, name of place, name of just months in a year and etc. The first letter should be written as capital letter ብለናል አይደል? አንዱ punctuation ስርዓተ ነጥብ አንዱ ዋና capitalization ነው። ስለዚህ አቤል የሚለው ኤ በምን ጻፈችው እዚህ ጋር በስሞል ሌተር ነው። ስለዚህ አረፍተ ነገሩን ስህተት አደረገው። ዲ ላይ ስትመጡ I found Abel's jacket on the chair ስንል አቤል only a single person ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር የምታሳየን plural possession ነው። ስለዚህ single person ላይ plural possession የምንጠቀም ከሆነ ስህተት ነው እሱ። ስለዚህ ምን ሆነ አለበት? Abel's here apostrophe እርሷ inside the capital letter s መሆን መቻል አለባት። ስህተት ነው ይሄ። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? I found Abel's jacket on the chair የሚለው ነገር ይገልጽልናል። ይሄን ማለት I found his jacket on the chair ማለት ነው። possessive adjective form ማለት ነው። So still we are talking about the use of possessions, the use of apostrophe መቼ ነው የምንጠቀመው? singular possession, plural possession for regular noun and irregular noun ላይ እንዴት እንጠቀምባቸዋለን? ይሄን ማየት ነው። ለምሳሌ children's irregular ነው። inside the apostrophe is inside. boys ብል plural boys ብል apostrophe እሷ ከኤስ ውጭ ትሆናለች። እነዚህን ማየት ነው። The other question number 43, which statement is correct ነው የሚላችሁ። ይሄ እየጠየቃችሁ ያለው the use of or when do we use adverbs of frequency ነው. which statement is correct? She arrives always late in the morning. አሁን look here, the position of this action verb comes before adverbs of frequency. She look here, አንደኛው action verboች ለምሳሌ adverbs of frequency action verboችን የሚጠቀም ከሆነ she always subject plus adverbs of frequency plus action verb ነው appropriate structure. ስለዚህ I always arrive late to school. I always arrive. I plus adverbs of frequency plus an adjective plus another element እንጠቀማለን። ስለዚህ here she arrives always late in the morning እዚህ ጋር adverbs of frequency እና action verb ቦታቸው ተቀያይሯል። wrong ነው። she always arrives late in the morning. that's right. subject, frequency, action verb and this one and this time adverb right. she always arrives in the morning late. the position of this time adverb and this adjective and adverb is reversed, so we cannot use such kind of structure. She always arrives in the morning. That's completely wrong. So the right answer is here. She always arrives late in the morning. እዚህ ጋር ምንድነው ያለው? adverbs of frequencyዎችን በአረፍተ ነገር ላይ ስንጠቀም አንደኛው ይሄ ነው። adverbs of frequency action verb የሚጠቀም ከሆነ ከadverbs of frequency ቀጥሎ action verb እንጠቀማለን። አረፍተ ነገሩ be forms of የሚጠቀም ከሆነ adverbs of frequency ከአክሽን verb ለምሳሌ she is always ልንል እንችላለን። she is always ይሄ ማለት ምንድነው? subject plus be forms of verb plus adverbs of frequency እንጠቀማለን ማለት ነው። ምናልባት አረፍተ ነገሩ ሁለት ቨርቦችን የሚጠቀም ከሆነ በሁለቱ ቨርቦች መካከል adverbs of frequency ተጠቅመን ሐሳባችንን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። የadverbs of frequency አጠቃቀም ይሄን ይመስላል። ከዚህ አንግል ይሄን ጥያቄ እንመልሳለን። The other question number 44 spelling question ነው። question number 44 out of 46 የስፔሊንግ ጥያቄ ነው። እዚህ ጋር ጠይቃችሁ which word is correctly spelled? Actually, I don't have any formula to show you about how you are going to just write words correctly, but you practice, yes? You practice to write words correctly, and you improve writing words with correct spelling. Yeah. ምን ማድረግ ነው? ይሄ ፎርሙላ የለኝም የምሰጠው። ነገር ግን በየዕለቱ እናንተ ሳታዩ ቃላቶችን እየጻፋችሁ የምትለማመዱ ከሆነ accurate, perfect ትሆናላችሁ ማለት። ስለዚህ ሳታዩ ለምሳሌ accommodate ይሄን እንዴት ነው ልንጽፍ የምንችለው? ይሄን ለመጻፍ ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ መለማመድ የግድ አንዱ ስትራቴጂ ነው። እሱ መለማመድ ፋይናሊ ስፔሊንግ አትሳሳቱ ማለት ነው። accommodate accommodate ልክ ነው። accommodate የሚለውን ትርጉም አይሰጠኝም። ሚስድ የሆኑ ስፔሊንጎች አሉ፣ አይሆንም። accommodate ነው የሚለን። accommodate meaningful word አይደለም። meaningful word አይደለም። ስለዚህ accommodate ስናነበው meaningful ወይም ሴንስ የሚሰጠኝ ሴንሲብል የሆነው ቃል ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? accommodate A ይሆናል ማለት ነው። question number 45 ላይ ሲመጣ which word is correctly spelled ነው የሚላችሁ። which word is correctly spelled ከተቀመጡት አማራጮች
በትክክል የተገለጸው ስፔሊንጉን ጠብቆ የተገለጸው ቃል የትኛው ነው? ኢንቫይሮንመንታል ኢንቫይሮ ን ሳውንድ እዚህ ጋር ሳይለንት ሆናለች አይደል? ን ኢንቫይሮ ስንል ን ሳውንድ አለች እዚህ ጋር ን ሳውንድ ሚስድ ሆናለች አይሆንም። ኢንቫይሮ እዚህ ጋርም ልክ እንደዛው ኢንቫይሮም yes እዚህ ጋር አለ of course ያ ኢንቫይሮንመንታል yes ኢንቫይሮንመንታል እዚህ ጋር ተመልከቱት። ኢንቫይሮንመንት መጨረሻ ላይ ኢንቫይሮንመንታል ነው የምናነበው። ኢንቫይሮንመንታል እዚህ ጋር ምንድነች ያለችው? instead of writing a ኢ ተጽፋለች። ስለዚህ ይሄም አይደለም ኢንቫይሮንመንታል so the right answer is here D ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሳውንድ አለች a የሚል ሳውንድ አለ እዚህ ጋር ስናነበው ኢንቫይሮንመንታል correct pronunciation correct spelling የያዘው ቃል D ይሆናል ማለት ነው። question number 46 which word is correctly spelled ነው። አሁንም ልክ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። በትክክል የተገለጸው ቃል የትኛው ነው? determination yes okay determination right determination የተገለጸ ነገር ያለ የሚጎለው ነገር አለ እዚህ ላይ ማለት ነው። ቢ ላይ determination ነው absolutely ሚስድ የሆኑ ስፔሊንጎች አሉ አይሆንም። determination ነው የሚለው determination እንደዚህ አይነት አነባበብ የለንም እንደዚህ አይነት ቃል የለንም። እዚህ ጋር ያሉት ስፔሊንጎች ሮንግ ናቸው። ሶ ሮንግ ወርድ አድርገውታል። ስለዚህ determination ስንል of course meaningful ነው acceptable ነው correct spelling የያዘ ቃል ይሄ ነው። መልሳችን ማን ሆነ ማለት ነው? simply a ብለን እንመልሳለን። determination ስናነብ መጀመሪያ ቃሉን በትክክል ማንበብ ቃሉን በትክክል ካነበብን በኋላ ያነበብነውን ቃል ወደ ጽሑፍ የምንቀይረው ያላነበብነውን ቃል ወደ ጽሑፍ ልንቀይር አንችልም። correct pronunciation with correct spelling በቃ በትክክል ካነበብነው ትክክለኛ ስፔሊንጉን እንጽፋለን መሬት ላይ እናወርደዋለን። ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄንን ስትራቴጂ ማይጠቀም መቻል ነው። የሚቀጥለው ጥያቄ question number 47 up to 49 sentence combination ነው። Two sentence or two independent sentences are given and try to join these independent sentence to make one and meaningful ነው። በጣም ጥሩ። ሁለት ራሳቸውን የቻሉ አረፍተ ነገር ተሰጥተዋል። እነሱን አያይዙና ኮምፓውንድ ሰንተንስ አድርጓቸው ሚኒንግፉል አድርጓቸው ነው የሚላቸው። ይሄን ለማድረግ የምትጠቀሙት ነገር አንድ አለ። የመጀመሪያው የእያንዳንዱን ክሎዝ ሐሳቡን መረዳት ነው። ሐሳቡን ከተረዳችሁ ይሄን ሐሳብ አጠቃላይ እየስጽፈው እንዴት አድርጎ ሊገልጽልኝ ይችላል that is አለበለዚያ ግን ሐሳቡን ካልተረዳን ጆይን ላድርግና አንድ አረፍተ ነገር ላደርገው አልችልም። ለምሳሌ ይሄ she is not cooperative she is unpopular she is not cooperative she is not cooperative አይደለችም she is unpopular not popular ታዋቂም አይደለችም ሁለቱንም አይደለችም ነው። ሁለቱንም ካልሆነች ደግሞ correct conjunctionአችን ማን ነው? either or look here she is either cooperative or popular she is one of the two ማለት ነው። yes she is either cooperative or popular ማለት ከሁለት አንዱ ነች ማለት ነው። አይሆንም she is neither cooperative nor popular ሁለቱንም አይደለችም ከጥያቄው ጋር ማች ያደርጋል። በጣም ጥሩ she is both cooperative and popular ሁለቱንም ነች ማለት ነው። ሁለቱንም አይደለችም ነው ያለን እዚህ ጋር ያለው። she is not only cooperative but also ማለት ሁለቱንም ነች ማለት ነው እዚህ ጋር she is not only cooperative but also both and ማለቱ ነው። እሱ አይሆንም። ስለዚህ ማን ነው መልሳችን? she is neither cooperative nor popular either አይደለም። ስለዚህ ሁለቱንም አይደለችም። ይሄን ሐሳብ የሚገልጽልኝ ይሄ ሲ ላይ የተገለጸው አያያዝ ቢ ላይ የተገለጸው አያያዝ ቃል ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ነው። ይሄ ሐሳብና እዚህ ጋር የተቀመጠው ሰፓሬት አረፍተ ነገሮች ሚኒንግፉል ናቸው። አንድ አይነት ሐሳብ አይደሉም። አንድ አይነት ሐሳብ ናቸው፣ የተዛባ አይደሉም። ይሄ ነው ሰንተንስ ኮምቢኔሽን ማለት። question number 48 ላይ ተመልከቱት። the bag is too heavy to carry it the bag is too heavy to carry it the bag is heavy then I can carry it yeah because of the heaviness of the bag I can carry it ይሄን ሐሳብ ነው የምንፈልገው። ለመሸከም ቦርሳው ለመሸከም ከባድ ነው። ለመሸከም ከባድ ነው ካልኩኝ ይሄን ሐሳብ የሚገልጽልኝ የትኛው አረፍተ ነገር ነው? look here the bag is so heavy that I can't carry it yeah because of the heaviness of the bag so I can manage it right the bag is so heavy that I can carry it አላችሁ። አያችሁ እዚህ ጋር ተበላሸ። ከባድ ነው ነገር ግን I can carry it impossible it's beyond my limit yes ከኔ አቅም በላይ ነው። ስለዚህ መሸከም አልችልም። የተሰጠኝ ሐሳብ ከባድ ነው።
the bag is such heavy that I can't carry it ልብ አድርጉ such ስንል heavy ስንል adjective ነው ይሄ adjective ደግሞ በሌላ adjective ሊገለጽ አይችልም ሁለት adjectiveዎች እንደዚህ ሊመጡ አይችሉም ቅድም አይሳይቻለሁ አይሆንም the bag is heavy and I can't carry it no አይሆንም ይሄም wrong ነው እዚህ ላይ ስመጣ the bag is so heavy that I can't carry it ስለዚህ መልሳችን ማን ነው a ይሆናል ማለት ነው yes ይሄን ሐሳብ እንደዚህ ሊገልጽ ይችላል the bag is too heavy to carry it ማለት the bag is so heavy that I can't carry it or I can't manage it to ማለት it has the same meaning with that so that not ማለት ነው በቱቱ የተገለጸ ሐሳብ ከማን ጋር ተመሳሳይ ትርጉም አለው so that not ማለት ነው look here so that not ማለት ነው ስለዚህ the bag is so heavy that I can't that not ማለት ነው ከባድ ነው so መሸከም አልችልም ስለዚህ መልሳችን ማን ሆነ ማለት ነው a ብለን እንመልሳለን ማለት ነው fine question number 49 ላይ ስመጣ 49 look here two main clauses are given here he was absent for several weeks he was fired from his job so what is the relation between these two sentences የነዚህ ሁለት ሐሳቦች ግንኙነታቸው ምንድነው do you think the second is the result of the first one do you think the second sentence or the second clause is opposite with the first one do you think the first sentence is absolutely have the same meaning with the second one እንዲህ አድርገን ካሰብን በኋላ ነው ሁለት ሐሳቦችን ልናያያዝ የምንችለው look here he was absent for several weeks and then he was fired from his job ለብዙ ሳምንታት ያክል ከስራ ገበታው ላይ አልነበረም ምክንያቱም ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ከስራው ተባረረ ነው ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ሐሳብ የመጀመሪያው ሪዘልት ነው ይሄን ከተረዳው በኋላ በሪዘልት ክሎዝ የተያያዘው ሐሳብን መፈለግ ነው look here he was fired from his job so he was absent for several weeks no አያችሁት ይሄ ኮዝ ሆነ ይሄ ሪዘልት ሆነ ተገለባበት አይሆንም he was absent for several from his job because he was absent no because አይደለም የሚፈልገው ያረፍተ ነገር see he was fired from his job when he was no አይደለም ነው he was absent for several weeks yes so that he was fired from his job look here አሁን he was absent for several weeks ለረጅም ለተወሰኑ ሳምንታት አልነበረም ስለዚህ ከስራው ተባሯል ሪዘልት ነው ኮዙ ይሄ ነው ይሄን ሐሳብ ስንገልጸው በሶዛት እንገልጸዋለን a ላይ he was fired from his job so he was absent አይደለም ይሄ የመጀመሪያው አሁን ቦታቸውን ኮዙ እዚህ ጋር አለ ሪዘልቱ እዚህ ጋር አለ ኮዙን ነው በሪዘልቱ የገለጽ ነው እንደዚህ ቢሆን ይቻላል he was absent for several weeks so he was fired from his job acceptable ነው the wrong position is interchanging of the cause and the result clause which can be joined with one of the correlative conjunctions so it makes the sentence or the idea wrong all right ይሄ ነው ስህተት የፈጠረው ይሄ መግለጽ ይችል ነበር መልሳችን ዲ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው fine another question number 50 to 52 completion vocabulary ምን ማለት ነው which vocabulary word really completes for the question የትኛው vocabulary word ነው ጥያቄውን ኮምፕሊት ሊያደርገው የሚችለው ነው to answer this question you first just focus on the question what kind of vocabulary word does the question need right ይሄ መጀመሪያ ጥያቄውን አንብቡትና ጥያቄውን ካነበባችሁ በኋላ ለዚህ ጥያቄ appropriate የሚሆነው vocabulary word የትኛው ነው እሱን መለየት መቻል ነው so the play was long and uninteresting so I was blank the play was long yes uninteresting so I blank was blank I was boring I was bored I was bored I was boredness fantastic የሚጠይቃችሁ ጥያቄ ምንድነው participle ነው የሚጠይቃችሁ yes I was boring ብል I was boring ስንል መቼ ነው I was boring የምንጠቀመው yes how somebody feels yeah no the cause of someone's feeling ማለት ነው yes I was boring ማለት the cause of no it talks about someone's feeling ነው yeah the journey is long I was boring the journey was boring this is how somebody feels አይደለም the cause of someone's feeling it means all right so I was bored ስንል how somebody feels ማለት ነው yes አያችሁ I was bored ስንል how somebody feels ነው how somebody feels ማለት past participle ይሄ past participles የሚገልጹት how somebody feels የሚለውን ስሜት ነው የሚገልጹት ነው ለምንድን ነው I was bored ያልኩት because the play was long and uninteresting
ለምሳሌ the lecture was long so I was bored. I was bored how I feel it because of the lecture, right? How I feel it because of the lecture. ስለዚህ someone's feelings እንገልጽ በpresent participle the cause of that ስንገልጽ ደግሞ በpast participle እንገልጻቸዋለን። ስለዚህ bored የሚለው ቃል complete ያደርገዋል። If you are discharged you leave blank. What is discharged here? ጥያቄው ይሄ ነው። discharged where do you discharge from? ከምንድን ነው discharge የምንጠቀመው መቼ ነው? hospital, prison, your job, school. ያ discharged mean እሱን ማወቅ ነው። ይሄ ጥያቄው ሌላ ማንበብ discharge ስንጠቀም መቼ ላይ ነው discharge የሚባለው? when someone discharged from hospital, not prison, not just your job, not from school አይደለም የምንጠቀመው። ስለዚህ ሪሌቲቭ ወርዱ ከማን ጋር ነው የሚሆነው? ይሄ ማለት ነው ሆስፒታል ከሚለው ጋር ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ appropriate vocabulary ወርዶችን ይሄ ነው የሚሆነው። 52 you can always rely on Alex. He is ሁልጊዜ ከማን ጋር ነው ሪላይ የምትሆነው? ከአሌክስ ጋር። he is what? He is very supportive, dependable, trustful, joyful. So the answer is what? Supportive ነው. Why I depend on Alex? Because he is very supportive. Yes, he is always supportive, dependable, which has negative meaning, trustful and joyful positive meaning ነው ያላቸው። ግን ለዚህ ጥያቄ appropriate ሊሆኑልን አይችሉም። ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው? supportive ብለን ነው። So here this question is vocabulary word question. ቀደም ልክ እንደነገርኳችሁ በዛ መልክ ነው እነዚህን የምንጠይቀው ነው። The other question is speaking skill question from 53 to 63 speaking questions ናቸው። These speaking questions are from the textbook please. What is the approach of the question? ጥያቄው እንዴት ሊመጣ ይችላል? Yes, ይሄን በደንብ ካየን I hope you would succeed. ምንም ጥርጥር የለውም። There is a conversation between a stranger and Eleni. ሁለት ናቸው ዲስከስ የሚያደርጉት እዚህ ጋር። stranger ኔል Eleni I'm sorry I am new here myself ብላ መለሰችለት። መጀመሪያ እንግዳው ሰውዬ ምን ብሎ ቢጠይቃት ይሄን መልስ መለሰችለት። I'm sorry I am new here myself ይቅርታ እኔ ለዚህ አካባቢ አዲስ ነኝ ሲላት what's your name ብላ ብትጠይቀው ይሄን is the appropriate response? What's your name? my name is ከበደ my name is Abdullah. Let me show you the hotel. Is he? No. Is there any hotel here? Yes, there is a hotel. Go over there. No, there isn't any hotel here. ሞርስ ነው የሚሆነው። ይሄን መልስ ለማግኘት ጥያቄው ምን ብሎ መነሳት አለበት? How can I get to the hotel? How can I get to the hotel? I'm sorry, I am new here myself, which is negative response ነው። ይሄ appropriate question ወርዳችን ማን ነው የሚሆነው? D ይሆናል። How can I get to the hotel? I'm sorry, I am new here myself. I'm sorry, ask someone who knows. I'm sorry, I can't help you. I don't know. Negative response ነው. If you know the place where the stranger person asked you, yes, of course, go over there and take left. It's in front of. Don't miss it. Many expressions that we have. If you point the place where someone has asked us, በዛ መልክ መጥቀስ እንችላለን። That is the right way, the right expression. Question number 54. There is a conversation with Ahmed and Abdullah. Blunt do you watch TV sometimes? ይሄን ጥያቄ ስትመልሱ ጥያቄውን ሳይሆን ሪስፖንሱን ነው የምታዩት። sometimes ብሎ ሲመልስ ጥያቄው እንዴት ብሎ መነሳት አለበት? how do you watch TV? I watch TV by this one ብዬ ነው መልሰው። ፕሮሰሱን ሂደቱን ነው ማሳይ። how often do you watch TV? sometimes. right. ምን ያክል ነው ቴሌቪዥን የምታየው? sometimes. ይሄ repeated actionዎችን የምጠይቅበት WH question ነው። appropriate ነው። how much ስንል uncountable question word ነው። uncountable response ነው እዚህ ጋር የማገኘው። ለምሳሌ how much do you buy the shoes? I just 2000 ብር አማውንቲን uncountable ነው ማስቀምጠው። so appropriate question word አይደለም። when ስንል time ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው መልስ ታይምን ሊገልጽ የሚችል መሆን አለበት። ይሄ ታይም አይደለም። ስለዚህ appropriate question word አይደለም። ስለዚህ how often do you help your mother? sometimes, never. How often do you speak English? Always. ይሄን መልስ እናገኛለን። so appropriate question ወርዳችን ማን ሆነ ማለት ነው? how often ብለን እንጠይቃለን። absolutely. these are questions for or spoken questions special related with WH question ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ። question number 55. There is a conversation between Alam, Brooke and Mola. Alam, Mola, this is Brooke, my friend. Brooke blank. Mola, nice to meet you too. I'm Mola, right? Introducing others,
Introducing, there is a mediator. Alam acts as a mediator. She's going to introduce her friend Brooke to another new friend Molla because they are new. Yes, they meet at the first time. So Alam is going to introduce her to friends, isn't it? So what expression is important when Brooke meets his Alam's first friend? What expression is important here? To answer the question, you depend on the response of Molla, right? ይህን ጥያቄ ለመመለስ ሞላ በሰጠው መልስ ላይ እንወሰናለን ማለት ነው። ሞላ የመለሰው መልስ ካየን በኋላ ነው ወደዚህ ምን መለሰው። ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ ሲለው እኔም ስተዋወቅህ ደስ ይለኛል አቶ ሞላ እባላለሁ ሲል ብሩክ ምን ማለት አለበት? This is the way that you are going to ask such kind of dialogue questions. Yeah, how are you ሲለው ምን ማለት ነበርበት? how nice to meet you ሳይሆን I'm fine thank you and you know ማለት ስለዚህ አይሆንም። who are you ሲለው አም ሞላ ብሎ መመለስ ናይስ ቱ ሚት ዩ መለስ አይችልም። ናይስ ቱ ሚት ዩ አም ብሩክ ይለዋል። ናይስ ቱ ሚት ዩ አም ብሩክ ሲለው ምን ማለት ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ አም ሞላ ብሎ ይመልሳል። ስተዋወቅ ደስ ይለኛል ብሩክ እባላለሁ፣ እኔም ልክ እንዳንተው ስተዋወቅ ደስ ይለኛል ሞላ እባላለሁ ይላል። ስለዚህ appropriate expressionአችን ምንድነው የሚሆነው? ሲ ይሆናል። ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ how do you do pleased to meet you too introducing others, introducing oneself and something like that. ይሄን በደንብ ማየት ነው። መጽሐፉ ላይ ያሉ ታይትሎች ናቸው here. So there is a conversation between boy and girl. I'm sorry, are you here? Yeah, I'm sorry, are you here? Yes አለችው። Yes, please show me the way to the bank. አያች ምን ማለት አለባት መጀመሪያ? I'm sorry, are you here? እዚህ ይቅርታ እዚህ አካባቢ ነሽ አላት። Yes አለችው። ከዛ ቡና please show me the way to the hotel, the bank. ወደ ባንክ የሚወስደው መንገድ አሳይኝ አላት። how can I help you ምን ብላ ስትጠይቀው ነው ይሄን ጥያቄ የሚጠይቃት? ለምሳሌ are you here ብሎ ሲጠይቅ አንድ ሰው ምን ማለት አለብን እኛ? ለምን ፈለከኝ ነው ምንድነው? ምን ፈልገህ ነው ምንድነው አለ? እስኪ ምርጫዎቹን እናያቸው። how can I help you እንዴ ልረዳህ እችላለሁ? where do you come from ከየት ነው የመጣው? where do you live የት ነው የምትኖረው? what can I help you? yes, what can I help you ምን ልረዳህ እችላለሁ? please show me the way to the bank. yeah, please show me. how can I help you? no, what can I help you ምን ልርዳህ ለማለት ነው። what can I help you mean ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? what can I help you. D should be the right answer. Fine. Question number 57. A conversation between teacher and student. Please hear. Teacher blank students. Is there any homework? ምን አለው መምህሩ? blank አላት students. Is there any homework? ተማሪዎች ቤት ስራ አለን አላቸው። Students, good morning teacher. Yes there is. Yes there is. So what common expression is important from the teacher? Yeah, I hope to see you again ይላል። no, I hope to see you again ማለት ፓርት አደረገ ማለት ነው። after leaving the class he might use such kind of expression, right? departing from the students. depart ሲያደርግ ከተማሪዎች ሲለያይ ይሄን ይላል። ነገር ግን ገና ክፍል እየገባ ነው። goodbye the same ናቸው A እና B. good morning students, is there any homework? ልክ ሲገባ እዚህ ጋር ፍንጭ ሰጠን እኮ ተማሪዎቹ ምን አሉ? good morning teacher. yes there is አሉ። ደህና አደርክ መምህር የቤት ስራ አለ። እሱ ምን ቢላቸው? good morning ተማሪዎች ደህና አደራችሁ? is there any homework የቤት ስራ አለ? yes good morning። ይሄ ለመመለስ የተማሪዎቹን መልስ ነው መነሻ የምናደርገው። በጣም ቀላል የሆነ ጥያቄ ነው ግን እንትን ይፈልጋል ትኩረትን የሚፈልግ ጥያቄ ነው። yeah, this is also a kind of question. Fine. Question number 58 here. The exam is approaching. We blank study hard. This question is an advice I think. Yeah, the exam is approaching. We blank study hard. We may study hard. Possibility ነው የሚገልጽልን ፈተና እየደረሰ ነው። ስለዚህ ምን ብናደርግ የተሻለ ነው ጥሩ ነው የሚል ነገር ማምጣት አለብን። we should study hard. structure possible ነው should plus verb 1 infinitive or very infinitive word ነው የምንጠቀመው። had better not. yes no አንጠቀም። can study hard ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? b እንጠቀማለን which is giving advice word ነው. yes, because the exam is approaching so we should study hard. Question number 59. There is a conversation between Ejigu and Fatima. The food in this hotel is delicious. Yeah, look at this statement's opinion of Ejigu. The opinion of the food in this hotel is delicious. Fatima asked to me, look Fatima asked to me the food in Thai hotel is best. እንደኔ አስተያየት አለች ጣይቱ ሆቴል ያለው ምግብ በጣም የተሻለ ነው። ስለዚህ እጅጉ መጀመሪያ ሐሳቡን እንዴት ብሎ መግለጽ መቻል አለበት? የኦፒኒየን ነው ብያቸዋል። yes, in my opinion the food in Thai hotel is
delicious. I agree. Agreement አይደለም ይሄ. I don't agree. Disagreement አይደለም. I thought አይደለም. It's not a kind of expressing for opinion አይደለም. I thought. ምናልባት I think ብንል fact ሊገልጽልን ይችላል. So the answer is what? In my opinion, the food in this hotel is delicious. Fatima, as to me, the food in that hotel is best. የተሻለ ነው. These are examples of asking and giving opinion. What common expressions are important? Here, as to me, in my point, from my point, as I understand, as I see, as I get, I figure out. All these are expressions of giving opinion. After opinion, there is expression for agreement and disagreement. So we'll try to just see that these questions, please, here. Question number 60. Look here. Conversation between Hannah and Halima. I like the dress. It's very attractive. I'm asking likes and dislikes. I like the dress. It's very attractive. But Hannah does yalech. Halima, I don't like this color. This one is the best. She rejects about Hannah's likes. She has her own preferences, her own likes. Hannah ያሰበችውን ነገር ሪጀክት አደረገችው. I don't like this color. ከለሩን አልመርጠውም. This one is the best. የሆነ ነገር አነሳችና ይሄ በጣም ያምራል አለቻት. እዚህ የምገባው expression likes or dislikes or agree or disagree. I don't agree with you. I don't like this color. This one is yes. እኔ ባንቺ ሐሳብ አልስማማም ነው እያለቻት ያለችው. ባንቺ ሐሳብ አልስማማም. I don't agree with you. Yes, you are right ካለች እና አትናገርም ማለት ነው. I don't like. You are right. I don't like the color. Mismatched የሆነ ሪስፖንስ ነው. That's true. No, mismatched የሆነ ሐሳብ ነው. Definitely mismatched የሆነ ሐሳብ ነው. So the answer be what? A ይሆናል ማለት ነው. A. I don't agree with you because I don't like this color. This one is the best ብላ ትመልስላታለች አሊማ። ይሄን ምን ይገልጽልናል? Disagreement. Agreement, formal disagreement, reluctant agreement and what? Diplomatic agreement and disagreement አሉ። እነዛን ኤክስፕረሶች እኔ ግን ይሄን ጥያቄ ልመልስ የምንችለው በተቀመጠው ሐሳብ ላይ ነው። I don't like this color ስትል ሰፖርት አደረገለችም አግሪ አላደረገችም ዲስአግሪ ነው የፈለገችው። ስለዚህ ዲስአግሪመንት ኤክስፕሬሽን እዚህ ጋር መምጣት መቻል ነው። ከዛ ተነስተን ኤን እንመርጣለን ማለት ነው። Fine. Question number 61. It is not clear to me what you said, student. Yes, it is not clear to me what you said. Yes. አሁን ምንድነው የፈለገው ተማሪው? እሱ እያልክ ያለው ጉዳይ አልገባኝም ቲቸር። Well, this refers to the place where animals live አለ። Well, this refers to the place where animals live ብሎ መለሰ። ምንድነው የፈለገው? ተማሪው ክላሪፊኬሽን ይፈልጋል ማለት ነው። It's not clear to me what you said. Well ብሎ ሰጠው እዚህ ጋር። Well, what did you say? ምን ብለህ ነበር? What did you say? Is it polite asking clarification? No. Why don't you tell me? Is this an aggressive expression? መምህር ያልገባን ጥያቄ ስንጠይቅ እንደዚህ አግሬሲቭ የሆነ አረፍተ ነገር አጠቃቀምን አንገልጽም። Yes, please say something. This is not diplomatic, polite አይደለም። Could you repeat the last word please? Polite, acceptable, assertive expression ነው ይሄ። Could you repeat the last word please? Yes? Could you repeat the last word ማለት የመጨረሻውን ቃል ልትደግምልኝ ትችላለህ? Well, this refers to the place where animals live. So that's the correct expression, the correct question word. Absolutely true. So what we understand from this is how can students ask clarification? What is the teacher's response when he or she is going to give clarification? Asking clarification እንዴት እንጠይቃለን? መምህሩ መልስ ሲሰጥ ደግሞ ምን ብሎ ነው ማብራሪያ የሚሰጠው? Some more expressions አሉ። እነሱን more practice ማድረግ ይጠበቅብናል። Fine. Question number 62. A student here, get out. I feel sick and I want to take a rest. Yeah? Look here, student. Yes. Look here, student. Blank. I get out. I feel sick and I want to take a rest. ያ ምንድነው ጠየቀ? በጣም አሞኛልና እረፍት ፈልጋለሁ እያለ መምህሩ why not ለምን አትወጣም? ያ why not አለው። So what kind of question is really applicable from the student? Yes, must I get out? Is it possible? Is it the use of must I ይባላል? must I go I get out ብለን መጠየቅ እንችላለን። Do I get out acceptable ነው? When do we use do መጠቀም እንችለው መቼ ነው? May I get out? Yeah, possibility no. Permission no የሚጠይቀን. May I get out? I feel sick. I want to take a rest. Absolutely right. What about here? Should I get out? I feel sick and I want to take a rest. Advise, such kind of permission አንጠቀምበትም shouldn't. ስለዚህ appropriate question wordዳችን ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? May I get out? ስለዚህ may I get out ስንጠቀም
permission እንጠይቅበታለን። appropriate modal verb ነው። so this one is the correct word እንጠቀምበታለን ማለት ነው። question number 63. There is a conversation between Tizita and Khadija. I like short dress. It makes me free. What's your favorite dress? Yeah. I like short dress. It makes me free. What's your favorite dress? Khadija blank with long sleeves. I love it. The dress I dislike. What kind of expression is appropriate from Khadija? Yes, incomplete statement አለ እዚህ ጋር so ይሄንን ተከትሎ ሊሄድ የሚችለው ሐሳብ የትኛው ነው? The dress I don't like is no. This is her likes, her preferences here, but here is I don't like, not appropriate, so it is an irrelevant or an aggressive expression, so it's not the answer, please. The question is, what is your favorite dress? So the response is also based on or depending on the question word here. So my favorite dress is wearing long sleeves. I love it. Right. The dress I hate is no million. And there's a very channel number. The dress I like is dress with long sleeves. Appropriate ነው። እዚህ ጋር ግን ያለን ምንድነው? The dress I hate it ነው። ስለዚህ relevant አይደለም፣ appropriate አይደለም፣ መልሳችን ዲ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ appropriate የትኛው ነው የሚሆነው? My favorite dress is dress with long sleeves. I love it. This question focuses on a kind of spoken questions which are from the textbook. So as I told you first, this question consists of all the contents in the module. So try to just read and revise your lesson and do all the questions and you'll be successful. Thank you for doing these questions and watching my YouTube channel.